sia uai au te leifia ai peo te whalolona o la sa o loto I le whaleo o na mativa I le tino ai sa mau o lava ia ke riso whawhitai I le luanga luenga le salufa o mato ai 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 Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moe moeina. Lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi 5 I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
wa upu o te pese atuai lo malosi. O te alanga fia le tahe ao i lo walofa mai. A wana whai oe mo olo mawalunga ma o malu i le aso na puapua ngā tia i hao. Lo malosi o te whai pesenga lama i te oe. A wa o le tua o lo olo mawalunga lea. O le tua ua alofa mai i te hao. Le ta mama manai. O mātua la usu le tae au sing sing. Mua mea oma. Ona mātua pese o vi inga ma mātua langaina. La wanga le lei, ma la walofa. Awa o le foi ua te le tale manua titi mana le nei tae au. E wia ina mātua la ngona ina le a lolo wafo o le tau, o le savili ma le timu, i o whasolo foi na sui mai le tau, ma whana le malulu, ai e le mawhana sui e o lo walofa lo mātu te mā, o lo walofa leo o mātu mawai, le nei foi tai au sing singi, ua mātu lo whale foi ma le i o lo toa ma le loto fia, se i o mātu pese o vi inga ma wha manu ma wha ane ne e ha te oe le nei lava tai au. Ua mātu wha beatu e le lei lava oe lo mātu o tua ua mātu wifo fo i o luma, mātu wha beatu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua sirisiri ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, e ifo i te oe o mea umalava na e whaia. O le atua oe soifua mai lava le vavau e o le whavavau. O le atua e malia i mana o i mene lei umalava, lo alofa mo lo wha maoni mo lo wanga le lei lo mātu atua e tu mau e o lava le ngata anga o mea umalava. O le atua oe la e vi ingon ma malo le atua oe pulpulu le mātango fi. Ta maa whaftetere lau mea lofa. O le ola fau mātua maua nei tae ao, whaftai lo lofa o le fau mamoni matai te mai le fau launga le atunu le nei tae ao sing sengi. E whapopol nei aso fau do lātu si fua mo le mātua ni yola. O mātua o li aile nei aso lulu, as fu lima iei aso a perila. O le mātua fau launga o le nei te usanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso lo mātua tua. Le aila wase tasi mātou te manuai. Wana oe foi. Mātou te mawai o whaamonianga, wa mātou tuinati o ao te mawha mole mole, se i tau te mai le mātou wholaunga o whainei. Manuia whaiva, o la whengai mana tunu o le nea sa whaua e a mai, mātou nonofo ia tunu mamao, e mana tua pēr sa moa, e le mātou te talo, whaamonia le tunu, e whaavai ia te oe. Manuia, te tai o le mātou malo, nei o mātua tangata o mai Samoa, whapena fo iso se vaenga le nei lalolangi o lo alalam papa awai. Ia whasafua i eilo alofa mahu whamonianga lo mātua tua. Pena fo le nei atunu New Zealand lo mātua nofo mamawai. Mātunu uma o le nei lalolangi. Le whai lavo ngalo, ia le talo mare tu mai le munipanga na ia mātua, tu a sensino le atunu i malu maota malawara nei aso, te tolu aina lato le mawhanawhana lo alofa. Maua e pela latu sui fua laure le tino, siri lava e le anganga. O mea lo tupuri nei lau langi lo o mātou, vava aima, whaalongolongo i ailo mātou tua. Whafangu i mātou ma ia, whaalau tene le mātou, va aile whātua tua, se i o mātou malama lamba i winga o nei mea oma, o lo te tupu lo mātou te bā. Ia, o mea oma lam whana mātou whaia na nea so fau e a mai, mātou whaia na ia fo ia tuari vi inga ia, te oe, ta mā, whaamunia mai le tau tua. Ale Radio Samoa ni yaso. Toa o mātou wole, ma mātou wala au i neme o malawa, e ala le suafa manu malo Yesu ke miso, lo mātou ri mara mātou whao. Amen.
ma alofa au maile manuia Olive inga le tua langina la fai pese lau tala vau ne kane sia wha apuputonga Yesu i Samoa mai whangatongo Amerika Samoa le tautua mo arwede Samoa sa whanlima. Iwa tolo a mo tātoro le tu lai ono. In this update, the Broadcasting Standards Authority appears dead in the water. Media and Communications Minister Paul Goldsmith yesterday said the body will probably be scrapped after it ruled it had jurisdiction over online broadcaster The Platform. The decision led to both ACT and New Zealand First calling for its disestablishment. Goldsmith says he's considering leaving it as it is, clarifying the law, or scrapping it altogether. We haven't made any final decisions yet, but that's one of the three options, and it's where I'm leaning at the moment. The Ministry of Business, Innovation and Employment's accused of keeping Kiwis in the dark over fuel stocks. MB this week announced we had between 50 and 59 days of petrol, diesel and jet fuel in the country as of last Wednesday. The Taxpayers Union's Tory Ralph says publishing key information days late isn't good enough in a crisis. How individuals and businesses might plan varies massively. You might not take the chance on doing that road trip or taking that flight up to Auckland just in case it's going to be cancelled. MB says publishing an update every time a ship moves could lead to inaccuracies. Police are defending a recruitment campaign to bring Kiwi cops home from Australia that lured just two to our front line. It cost more than $35,000, about $6,000 on targeted social media ads, props and editing, the rest on flights and expenses. Azaria Howell has the story. Assistant Deployment Commissioner Jeanette Park expects officers to make the move soon, as there have been another 12 formal applications and interest from Aussies. Park says returning Kiwi officers don't need to go through police college and can hit the ground running. Former All Blacks captain Tane Randall has announced he's standing for New Zealand First in Hawke's Bay. He'll be gunning for the Tukituki electorate, which includes Hastings, Havelock North and parts of central Hawke's Bay. That's news. In sport, Moana Pacifica's Super Rugby future is in danger. The Herald reports the Pacifica Medical Association is withdrawing ownership support at the end of the season. New Zealand Olympic Committee Chef de Mission Nigel Avery believes late adaptations for an abridged Commonwealth Games in July and August could help this country's athletes. That comes after the opening announcement of a 12-strong lawn bowls team for Glasgow who will play on carpet rather than grass across a maximum of 11 ends. It's the same surface for everybody. It seems like not many of them are going to have much time to prepare on it. So that really levels the playing field. And so I think it's going to be super exciting. And New Zealanders are really good at being early adopters and grasping things pretty quick. So yeah, I'd like to think that we're going to have a pretty good shot at it. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fa talo fa mafa feloa ile nei tai an fo le swafa malolo tātua ri fa ola you sika riso Samoa le tino pele le pa ia malo lau fa fonga anga malo le soifua maruia fa malo fo le tano ia le folau. Wa tele le alofa mai o le tātua tua o tātua maua le nei haso le aso o whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai patpatia langa le lei o le tātua tapa o siri le langi e oi le lolo wafo o le tau le nevai taimi o tātua iai ai ade le wamboni mai lo sui fo mana mātua wola o tātua fasila whai lumo le nua o tua le nua o manuia le o mala nei tahe au ave whaatasila ia le vi inga e a te ia alofa mai le tātua matai tau tai tāra fo launga le nei fo yaso tātou iai nei aso lulu se fuli mai aso aparila tāra fola ngore lua whenua se fulu ma le ono se mai na whaafonga le porokala me maro le tai hao radio Samoa se fuli mai iwa tonu amo le whionga ngalmal mana tāo sa vai lua so son mai insini o tātou Facebook mari YouTube radio Samoa se roa tasi batea mari whionga pesta LJ le sio malto o dare tawai meni tātou ina i se pai ele tula se fulu e le tāo nei malo se fomaria malo le so nei tāo fola ngalmal mana Lange mama fo le sunga la o tawai ia le tuale nei fo tai o ia na lo wa mai fo le tai au ia fa tai le tuale nei so fo fa talo fa fo ia Samoa le tunu pele Sone o fa no longo ko ia di pongi fa ki kiri e me e papa mai fa fo ia o fa pe o pongi pomo i rande pa o mai fa fo ia ka ko ia o
fai ki kiri o le mitai au. Ia, e mo fo i wila i lunga le au al te. Le lei o le mea lea tātou te mole mauina ai. Po a lava mea te tupure nei o langa pe fai ki kili, pe e mo wila, pe papa pomu, po a lava mea te tupu, e tu mauna vale alofa le tu. Amen. So e fōna tunu ma tātou o la nei tai au. O li mau tele tu lai hono. Usi mai la mai moma la whaafonga o le helu i tau, mo le aso. Tau mō le aso. Aua e te whaamasino atu. Do not judge others. Mā taio, ma tā upo e fitu, a olona fuai upo e lima. O oe nā le tangata whaafia āmi o tonu. Ia e mua i tiai le utu poto i lou lava mata. Ona e i loa le leia i lea. E eu e se ina atu le fasi la au i le mata o lo uso. Aua e te whaamasino atu. Do not judge others. Fetalai manino Yesu i le leanga o le ola tusi tusi lima. Aua e te whaamasino atu. Ne i whaamasino ina mai outou. E manao Yesu, ia eva ai mua ia te oe lava. Ia e i loa mua o se. Ia e i loa mua o leanga. Ia e i loa mua lauanga sala. Ona whaato a e va ai atu lea. I se maleanga. O nisi o tātou uso a tangata. O se aoa onga tā ua lea a Yesu. I le tua inga o langa e tatau o na olai. Tangata ua i totonu. O le mālo o le atua. Iai stasi toia ina. O lana mio e fia tele. E au tilo i se maleanga. O isi tangata. O se tasi po, sa alu ai se fia ma se ainga. Ai ala ane le tae au. Ua malo a, ma faa pisa o i lona a ainga. Fai mai lana tauvala au i lona a ainga. Ua manongi leanga lo tātou fale. Ua alu atu i le potu malolo. Fai mai lana tala. Ua manongi leanga le potu malolo. Ua sau i le fale taavale. Fai mai lana tala. Ua manongi leanga foi le tātou fale taavale. Ua sau i aisi o ma tau faa ole e faa file e mu. Fai atu si olo matua i le toia ina. Tama. O a mea nā pii mai i lau ava. O ana mea ai na ai le po. Ina ua inu tele i le uaina. Ma masa saa i lana ava. Mai loa ai e le toia ina. O lalo lava o lona au vai. I lana ava. O lo o sau ai le manongi leanga.
tasi lea o whaafita uli i nei aso. O tangata e popoto e au tilo atu se maleanga o isi tangata. O tangata e fia e au tilo i mea se ua whaia e isi tangata. O tangata la tau te maita wina upu matala ua se o na whao ngā e isi tangata. Ma la tau wha masino i o la tau leanga. Sa moai. Ma naia lea o onga Yesu. Ole ma lo lea tua. E lea ini tangata wha masino sino leanga e o lai. E mana o Yesu. A tātou wau tilo i se. A tātou wau tilo i leanga. A tātou wau tilo i mea lelelei. E mua mana o Yesu. Ia e au tilo mua ia te oe lava. Va ai ifo ia te oe iou se. Va ai ifo ia te oe iou leanga. Va ai ifo ia te oe iau angasala. Ona whaingo fie lea. Ona e māla malamu. I se maleanga. O isi foi o tātou uso a tangata. Ile nei foi aso. Aua e te whaataita. Ile toea ina whai awa. Ua au tilo solo ma e solo i lona ainga. Ile manongi leanga. A o lalo lava o lana ava. O loo sauai le manongi leanga. Ile nei aso. Ai ape a se i e au tilo ia te oe lava. I ou se. I ou leanga. Ma mea e le fina ngalo ai lea tua. O loo e whaatinoina. Fetalai Yesu. Aua e te whaamasino atu. Ne i whaamasino ina mai oe. Tātou te tāra. Whawhetai lea tua. Ua e aoa o mai i mātou. I le leanga o le ola whaamasino atu. A ia mātou wa ai ifo mua. Ia i mātou. I o mātou se. Ma o mātou leanga. Whaatasi mai ala ua fio ia mātou whi au mga ruenga o lene iaso. E tonu malele iai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Lo uali ie o te mapuai. Lo nei vai i mea e tinga ai. Uana o oe e fama lo si mai. Puanga ilo unei ola ia e pa i mai e soa file muai olo tonei ua whaingata whaamanga tau fi mau lo uola I o au e songa le mua
Fea mangalo ai Fea lo fani ai Ilo fa atasi mai Uana oi E fa amalo si mai Whetalailo oli ia o te mapuai. Ina was funawalu wa jane tula e o no whaftai whalolonga le Enterprise and Motor Group I Manukauma le Aro Memorial Solo awina toili tāra Kalame. Malu o le tai hao. Ale Radio Samoa, handai minote ia ona whangasaro fwena o tāra musika so I whei filoi e matua I whaafifi ai o le nei tai hao. E sea fo ianga o le taulu tai hao le asolurura tau. Ai tu bawala lo fole tua ia te oi ma matato o ia musika fo e fa malo se au le tunu le lo su te manga ruenga ile fa ngo fi fo di le su kai ha la ko e fa malo lo si e usu nga ruenga nei tai au te kwata fitu e le tai nei fa ava no mai su tai mi mo le tato por kalame a reto o le ola tato malo le tai fa nga nga na mo le nga tono vaso tato iai te pena mai de su ia pasta la fa le copa today in history tana ba vai bon mena tu plus fulimo apirila ile telo to sanga ba vai ole taina fitu ile tai nei mo fa pongo telefone ngal pro tani pa tal fitu por kala pena da e a matai le tatu tai au mo I potilunga ole au bala Talo fata vale nei te mele tae ao ta kanini anga ia te papukura malaru jury o lo mai tawa tulunga tatu State Highway 1 o le wa mamafale traffic o lo o iai o isi vaenga fo yo tatu wala te telo le mai tawa tu vavena feo lolo le traffic o lo o iai le taimile nei lunga o tatu State Highway lua se fulu a ia ile anga I maile na I mangele fa solo ani ngai vaenga na George Bond Memorial Drive mai tawa tu le na ua faisi tele vave o na pisi ile taimile nei Kirkwick Road foi o lea foi mai tawatu lo o ua pisi anga iatu tato anga iatu taulanga malanga iatu le State Highway se fulu male ono foi mai tawatu ia ole nae ua amata na feololo ele o ye se vaenga foi le o poloka ole na ua amata lava foi ona feololo Morningside on State Highway su male ono paule na le vaenga o mai tawatu ole nae lanu mumuolo na winga ia ole na o pisi le taimile nei lunga tato Northern Motorway ole mai tawatu ia ole na ua feololo lava fo inisio vaenga o lo o iai al nai flow le fo iale traffic le lunga le awala lau papa le taimile nei afta vale tautua na lava fo I drive to the concession in nei taimile tae au ua fai fo isi faati mtimo le tae au le isfala vlava tauta vale le awala nei taimi ia manu etele tanga o le nei tae au When you shake up and bring you summer Lua lua mai Washi mai Tātou wabai I le tala o le tau ia mo au kilani no whanga whaasalonga Radio Samoa Tamaki Makaurau se fulu matolo le malu lure nei taimi o le taiao pongsa fafo le nei vaenga o le taiao I marukau nei le no whanga whaasalonga Wawa ia tūne nei taia winga wha mawino le tau le whaasono pa utimu e ma mawhatimunga I nisio taimi o le so e ia le taimi alangi le lei e le tau e le taimi malosi le savili mai le tulangi sifo iwa se 4 kilometer le tulale malosi le savili
I niso taimi o le nei fo i aso tauna o atu la fiafia nei. Ia ua te atu le mahalo losi o nā fo i savili. Luas fulu le maurunga nā le mawhana wha mawina mo au kilani. I le sos fo lima ilona mawalalo tae au pe au lia. O le awha solo ina awaoa langi le lei pa upo i timu ni savaenga o au kilani. Tusan leile mawhana whanau nei matae au luas fulu ilona mawalunga. O le vaingo i on tuatu le aso for raile o le awha solo na awaoa langi le leile tau pa uti munga te le vaenga o au kilani le asto na e wha solo po ina awaoa langi le leile o sa pa uti munga singo fua ma le so lua o le vai aso lumana i atu. Wow, tala ia te oe whamaubongo tu ina maina mai tauri ne fo i taimi o le tae au. Fau a whanga solo le porkalame malu le tae au. Radio Samoa na poin tara whapaili tulanga o ile tau tiro i sivaenga o lusina whamena fo le tau Samoa. Mani sivaenga o le kia lope luas fulu o te tula e ono. Don Bosco. Sina monga ma moa moa. Tala ina whawhiwhenga Radio Samoa ne fo i tae au. Fau le tanua ngai tuta mga ruenga o le tae au. Wha amaro losi wa afal tatu wa yaso. Maria whaiva ne yaso. O le peselea mo o e.
Whawhiwhia all tai already Samoa's for lima but tola mo ina walo se fulu malafitu male afala watia ane le tu la e ono ya ole mano fo ise fa fela ima fa talo fa po kalame ngal mana e malo le tino o tato mafuta nei tai fo lunga penga tfai langi Facebook mari YouTube already Samoa ola towia la yona fa talo fa taro po kalame langa ola towia le olo o va ya tu le tato po kalame e fisanga ingol tai au le tai au male tai au o lo fa felo in fa talo fa mai ona e ia tato pa anga fa fonga lunga tasilima i tolu amo fa pena fo il tato wala leo sa mo de FM 106.1 ele ma faila na matu lo atu yo lo tu fa fo mai de tai amo le tai au ai mo na to o lo o tali mai ma fa felo ai mai le ala ki la ku ka ko po kala ia olo o whaatalo wha mai, ia ole ala leo whaatalo whaatu i la tau, ai mo whaafonga ia le tino iso sa vahenga au kilani, i lunga tasilima i vatoru a mo steimi ona ole au whaafonga tāra pokalame tasilima i vatoru a mo mala whaafonga na tino. Ai lunga i ole penga ta whailangi, Facebook mari YouTube para nei tae au, ke ora whamtama ki makaura. Ma lo lamar si fua maruia, sunga i Howard sa whai le whaafonga mai sa mo, lo fatu nei tae au, vi ile lo fole tua, ai malanga i sa mo te alua ma amel ka kuri kio au ha fai ona ai au dare sa mo ringa fai anga fa fonga mai lunga Facebook ma YouTube ya fa pe ke ua wala ingi dare si fa ke alua lunga le wifi ya nga ki le tasi FM 106.1 ya nga ma wa ka ko por kalame wa por kalame ke mai mo mai fa fonga mai lunga le Facebook ma YouTube por example por kalame foi nga rek fa fonga mai sa mo le FM 106.1 ia male tasi lima i batolo a boy au kilani manu tutua ya o awala umana le fai ona fa fonga le tino tara mo kala manu ale tatala no i le tasi lima i batolo a mo ya o au kilani la le tele fa fonga tato wala le ona po le frequency na le radio Samoa ia inga luenga e faia e te mato fo ila o ka ko ianga arkia le ki fa on mar ki fa off pawanga ai ole pasia ina ole leo mai le vaenga lo la tueta tu fa sala launga maso se vaenga te la lai au kilani ia e la masinge fa nga inga transmitters ma me fa pena ole poula le fa nga ina mo tulanga umai o tato so ta inga ole e le fa mo o tae au pe a tal fe ngai ma le tau e ye ngal wenga fa yai o poule o i Henderson le tu sifo o le ala wolongo ina mai mo tato umai whaafonga i lunga o tato wala leo tasilima i vatoru a moi au kilani. Ia manisio nu ututua o i tau na lata mai. O tae au lai whailenga aluenga. Alo na winga mo tusi ai la ia le ia lau whaafonga mai lunga o tasilima i vatoru a mo le mo au kilani ala towi tato le whaafonga mai le tio ai whasalonga masania ia le radio Samoa, Facebook, YouTube ia male tato FM 106.1 i Samoa e tu maua ona iai so o le mea nai whai ia o le hangala leo le vaenga leo le technology o lo ia nei o le mea mwhai ona whai e mwhai ona e alu lunga i le online radio app e download e te maua ila le radio Samoa ia ngai whaafonga i le kusala pe kapira ba nga le fira nga benga de ia ka ko fasa lo ngol tasili mai votoro amo ala em fa nga fa fonga ia pe a download la nga app ka lo fai nai ma tu ala nga feng tai ala to le tu lang a ta to le fa nau ia pe a fa pe nga se ken fonga ko nga malo mo ko fa ia e download la le a alu le online radio app ia na te download ia ke mo ia le radio Samoa ai maka ke le radio Samoa ia markelo le kio New Zealand ia nga anule kiriki radio Samoa ia nga fa fonga ia le ia ai mo tato le tele fa nga ina tasilima tolo a mo fa fonga ai e so stay me fe malanga ia mo tono fale ia on melanga le la kupu ia ka ko kaya e fuala le tau ia le tau o fa wa ngalwenga la winsingi ia fa ia ngalwenga na ai akim ia malolo la unsingia ia fa on perka ko o te lo se va ngal lele mo bo na fa no le tino fo ile dei tai ia langa fa fo mai la tom fa fa mana to pe mo ta to ia ngai te le a bono fa na fa fo ngal jar kala me Facebook YouTube radio app ngai le radio Samoa ia marka ko FM 106.1 Samoa ia bai
awa ke pore awa nge e ia se mea kua kuparelo mafofau le aso awa wha le tonu mai le si vaenga ia le telefoni ai vaenga e whai ona mau e pia tātu wha salau ia le lei ea fo i o wawai atu e peia e kau wha solo in tau vevela lai kiki mai le whaasanga tau mai le Presidente o Amerika a ngai o i le tale mai le tai o le Kalesia Katoliko Pope Leo e le tūlanga o ia le whaisatara na ripoka lai matanafi so nisi whamtalanga lata mai o lau te wawai atu to tele o te tai o le Kalesia Katoliko New Zealand mai si vaenga lau langi atoa o le lātou taltanunga e te rele lātou langolangoina o le finangalo na whaalia e le te tai au le Kalesia Katoliko Pope Leo ona e te taulava ia wai a tau fo i sa e sa o lo mafofau ona ngaluenga lea lau whai ngaluenga lea tua ia langoina le file mu e a wālanga life e a o ina tono le fionga le tua ia lau klaku wawai aku pe e se fo i le sila le Presidente la toia ia maringi se nangolongo ina Presidente o Amerika o le mana ia foi o le mai tau atu i le vaenga ona o se le sona mo tātou o le fine line lea po le tua oilea o le polo kiki ia ma le whaakerisiano e te tawala o na mawa e vai le leima mai o i o foi o le lava o lo o whai alenga luenga lātou o tai kerisiano ina ia mautino they focus on what matters o le sona foi le moa you focus on what matters o le file mu o le whaamoemoe o mea o le o te talo i ai foi ia le au whai taulanga mo le lalolangi o le vaenga foi a Trump ia e se foi lana ia vaenga e se lona mawhau o ia o le politician so o le tūlanga na o le o iai pat e tele ia nia o nga mo tātou ina ia tilo foi le tātou uma lava o lo le tūlanga whaatai o tātou o le tang e tilo ia ai le lalolangi ia mau ki ngoa le leia ia a pele we don't have to disagree or agree but it's a tawa ona iai ia le ava fata e ave ia ka ko fa makalanga e fa ailo ai manatu ia mauti noa ia awange ia se tulanga fo ile le pe tu mama ina i loka ko nge tu tulanga tai ile mai tau mai tangata ona oni fa matalanga tatou te faia o le ia tatau le ia au na le tua fa ile la to mta fa yoi o le ia tatau fo ia le Palestina ia o le fa ali on manatu pat ia la le fine line like kiki alia ia ina te pui uma ia fa pena foi ona maua pela le no fo file mo tangata uma ka kia lava mtafa yo ia vaenga ia e fa awau ia o te lo le fina ngaro na ka tina le nei tulangi lo tatu ia Cardinal John Dew o ia foi le sa se tasio vaenga foi le sa ia le conclave that elected Pope Leo o lona tatu nunga na o se message ta woma talafia ngai le ia le sauno ele te tai o le Kalesia foi le so e te tawala ona failo pel langi ato ma so te tai o tunu o langi o le file mo o message e tawona la ngaina ia mo failo atu langi ato ia a fai nei la o la to fina ngalo family atu o la to what you te o lo mai ele tu la ngaina file mo ia mo langi ato o le lei foi o le lei foi ona ele fa apea nga attacking a foi le pena ta o le suafa po wai foi paulava o le ngaluenga lava le ia o le tatsalo fai pea au ona ia ai pe o lo esel manato le o bleskenge la ko ia ona ese foi la nei focus le nei time so o le tulanga na ia au tato ia I le vaenga le o le update la tamai ona na file na matai ona poloka ele US Navy ia te la vaenga o le Strait of Hormuz ia e la utawa va ai atu ale mele tupu nei e pe ia falling mai la va ia atu e ia la va a la fatanga e fa pasi ai e fuala nga ele vaenga o le e fatanga ele Navy America fa pena fo Iran la to ai o le tele va ale poloka ele Strait of Hormuz o la makua I poloka al temine nei io ana fai o poloka fo ele US Navy la to ia fa pena fo Iran o ke ngofo amo kilo e shasha pa ia saina ama to fonta tata no ia va o le na fatanga Iran ama sha va ai ki vainga ia le swa uma o lo saina le kai pisa e le kai apisa em kai maro lo le ia saina le temini nei ia ai pe la ko ki no e paua e le ke le pa anga Iran ma saina ia ai mo America ia malana to fo I tool nei time
Ia o na filen whātunu nei le US Navy. E poloka umal ma tasi vahenga o le Strait of Hormuz. Le 2% o va o lo pasia i le valea. Le olo ki li vaina swa umba o lo Allah langi ato. So ka feferi. Ia le olo tang faila vata bo kala me vatu updates il tu langa le mon silfia le tunu langa tawa on silfia. Langa o le tele i o le afai no tato le nei tu langi. I vaenga lo tupu mai o ia a tala noa nga ila afai no nei tu langi o tato iai ka o pensingi. Cost of living. O le fo tilo nga ile tamao inga po economy a New Zealand lato. Ia ke le roi Australia. Ia vaenga mana le afai nei tato nei vai te. Alo. Ala me fai a wona tu vale a wona pole. Ia fai ta talo. Ma fai la o pikior kai hao. Io Ano fofile mulele ya le o la soia. Vesi mai lato ai tatalo tato. E ke ia wale su mori i fo la u koko samo o lo wa koko vale mo lo ke mo so fosi koko mawalunga fu ale popolo ya kuiva ala ia. Ado fai. Le late tato e masanya na fai malanga le Qantas ma le Jet Airline. Jetstar. O lau titilo atu na mawal tapo kalamena po o lau whailo mai AI domestic flights and maybe international flights as well. E ono a whaina. Ia pe tapunia. Ia ono whaile tonu ala swa. Wa, ia kasilale a whainga le ingi kako. Wa fia malau whai malanga lato. Yeah. Fo ye pe amale I va alava yo le Qantas and Jetstar. Fo ye pe amale valu se lau miliona. Ta la au se talia le taunga ta le o no wa ye le taimini nei so ile masina fola o nisi la ia o fainga malanga o le wala a fa ititia ma wa ye ni swinga o nisi foi ia wa le fa taunuina o fainga malanga la ia mai I Mount Gambier in South Australia o le ale to fa taunuina mo le masina fo nisi domestic flights mai au se talia ia o le foi la wa fa ititia I le 5% Jetstar o le mai ta watu se fululu pasene o la to fainga malanga fo ia I le vale o Aukilani o Sydney ia Aukilani Brisbane o le fo I ua fa ITT le masina fo e whapena fo inisio la tau domestic flights ia mai Aukilani, Christchurch and Wellington o vaenga uma ia o le ua iai le tūlanga fo I le ua wha ITT so o le whautuanga la mai I a vaalele ia lua ina ia lolofa fo I lele la tunu o le sa ia la tau fuafuanga e tatawa o Navili Airlines nei ia po ofisa malanga ina ia mautino le siya ki lelei ia o lau whainga malanga ma taimi o whainga malanga o lelei o lau uma whaia o ngā sui si whainga malanga a ngā isi taimi wa sui taimi la la mo fai ona fa au pe but it's a ua ya tato le fa so tai o te rol me ta wa na tona fai a bili ai make sure la fa ta ru le fainga malanga le na pukai lau flight ia ale ai foi ia malolo le malolo pe se fa ili pa mai ma kwa so nos full minuto lo talo le July 5 le por kala be balo na tire with the someone's for me be todo amo pa o taro fa vi fianga na tire officer la Willie Tabita Siva Samoa morning cat morning for sala I malor si for nei tire ama ele oni se fa salong fa business Malaysia tato le poti no la bola ona tuna twa le tato malor tire fa la reto le ola maya pasta la para ko good morning Pai ngofi fo ia na tana Vea e malama le ngangana Si wafa atatau I winga o upu Fa ali fo I o lauanga nupu E matangofi e ile mai moa Tanga o le si wafa a Samoa Le tau sala Samoa Sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Ta fiti le songa I miti Tiu susu fao I lo manama Asi vai lo patua le tau sala Ia popule tasi le tau wala Awane I ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ia I
ola Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau Le ni fo oti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le somai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Se lava, si a populeta si peta wala Awane ingalo lau tuinga Male uilo tino ya ila Tosi ulio ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di fo oti male kiki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Pa a tau pati le au ai uli Tata fiti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pati le au ai uli Tata fiti le soma i miti Manapa, asi vai lo patua le tau sala. Te alofa Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. O e sila fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La voi amu so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawan. Pa o ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale.
Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Faisima mafo le traffic i le taimile nei o le tae au ave ta avale o lo maita watu le taimile nei on a Southern Motorway o lo slow mai le northbound na mai takanini al watu i Ellerslie ia o le southbound o lo tele na delay fo i mai ina le vaenga na lo ese mai le CBD ang iane le Green Lane lungo tatu State Highway suma leono faisima mafo on the eastbound from Lincoln Road ang ia toward Waterview Tunnel State Highway Lewis full moderate to heavy mai i maangele fa solo ane i le malaiva lele mai tawatu lungo tato au wala lau papa o lo faifo isipisi i le taimile nei o le tae au ia ave ta avale take extra care i le nei fo i tae au fatimtimu manu ia whainga malango tu sulu o minute on tale o le fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia foi whawhiroa il tātou tinu i le amatanga o le ne yaso mai tātou polkalame masani o le areto le ola o oi le ne yaso. O le tusia ma reko e tolu al whai upes furu whapea o na tō fia lea e Yesu o le tō se furu ma le tō lua ina ia whatasi mai ia ina ia awina tu fo i lātou e tā lai le tala le lei. O le upu mo oe le aso le nei wha autuina whapea whaasoa o tiute isi. Aue te tau mawhai ia e whai tō tasi le ngā luenga le nai te whaia. Le alawa se ngā luenga o e whaia. Pe te tai se ngā luenga o oe se leader se mata ngā luenga. O e whoi o se tai o se ngā luenga. Po se pule le whai ngā luenga. Po le alawa se tō i ngā potpotonga te iai. Po o e whoi o se whai whiau se tulou. Ino e tā ua i o le mele nei. O le whaasoa o tiute isi. E tasile nei o vai ngai e stress te le ai le te leo isi tangata. O le manatu ifo lea o ia e whaalango ia te ia mea umalava. E ke loa e o lava ia Yesu. O Yesu a tau se tangata kaunga mawhainga lue tō tasili lalolangi le nei. O Yesu awhoi o le tue mawhaia mea uma. E ke loa ina ua sau Yesu i le lalolangi. O lana mea mua lava ngawhai. Na ia tō fia tangata le ia il auso o fo ia tō asfurulua. Na ia tō tofi tangata ia ma oa o tangata ina ia mawhai o na tu ina atu e ngā lulue ma whesoa soani ia te ia. Tā ua te lele mele nei. Ia le illustration o le tala na whai tau le situsi whapea o le whaiwhe au a stressful bastard. O le whaiwhe au ika po se fe au stress ele lo no ma fau ai o fai tau le kusi fai mai le fai fe au me ma foi nga stress fai mai na te fai u malava ia tiute o le ekalesia o ie ta il maftanga tama o ie ta il maftanga tina o ie ta ina le longo le lotu o le fonte talo o ie tu fai ko e fa felo i tangata uma tangata fowe o mai o ie mo ina le vao o ia me umalava fai mai longa lantalang fai ile stoina le fai fe au ngasi asilong falsa so ai se ai te le tango ai e release isi tiute isi tangata ngā lulu e maro ai kongo le menga ke stress ai fai mai tala fai fe au le se pasta ke le marmalama ila o lok fa
mai ele ai mase tangata e whaakukuainga. Whaele me whapea whaila o e whapea ngā Yesu. Whapea ku Yesu ia o kere whaakukuainga pe keru kere whaakukunga i uka le ai. O tangata, o kangaka uma e le ai mase kangaka e whaakukuainga. A le me ke whaia e te tango e kauma whai e to tofi tangata ma o tangata ia lako me whai. A wafoi e ke le mawhaia o na whai to tasi se tiute o se mea ngai te ngalue ai. O Yesu, na sau o ia, na ke mawhaia mea uma, ai ke lolanga mea na whai, na ia wa o tangata, ma ia te tofi tangata, inga ia fesos oangi, ia te ia. So le songa la le mo e le aso le nei. Kusa po le ale vai o le tangata, awengi a vele mea ngā ma me whape ai, e le kua i se kiu ke wae, kua wha le konga, no, kango ia wa o tangata, ma tuu iai release iai tiute awa o tangata e wha le tonu. Ai ao o ngai o inga ma release iai o laku kiuke e tūlai mai o ni 5 ia se tele ma ni vai se tele o le Efesos ani ia te oe. So mo oe le asu ngei. A whai o estress le asu ngei. Koe wa ai po le mea wa e whai a kokasia le mea. A o le nai e tangata e a vatu le tua kango e release iai o tiute. Release iai matawhai oi. Efesos ani ia te oe le tua. Whai whitai lawa iala e te saunia, whai pei o Yesu na whio mai, e na ia mo mia tangata, e awa o mai ai mātou, au mātou iai fo ile nei laro langi, mātou te mo mia tangata, Efesos ani mga lulue whaatasi mai mātou, whai whitai Yesu, Amen. Saloma, le tuo lo filemu, Jehovah Nisi, le tuo lo umano, Jehovah Rapha, whawhetewa o malolo, Jehovah Shammah, Saloma, le tuo lo filemu, Jehovah Nisi, le tuo lo umano, Jehovah Rapha, whawhetewa o malolo, whawhetai, Jehovah Jehovah Jireh,
tele olo alofa Jehovah Sikenu Yesu ola uami utolu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Everlasting praise, Malabese, Yova Shama, Famai, Aile, Porcalame, Areto, Oleolani, Fuitaya, Photo, Lua, Minutolo, Torata, Leole, to life, fit to lessons, full of Limo, Perilo, Armada, to put a day as we toast, sung of Bye. Le so le tausanga tasi valu tasi lima o se maunga mutele na tula mai ia mawhapena anto tele ni se malili wai i to tono Indonesia tasi iwa tolu ia na whapena o na whaongai nai le insulin mo le taimi momo i to tono kānata o se fsoswani tele le tong fitia o le ngase o le maisuka. Tasi iwa valu iwa se tasi o Malaila Kapi ia po o se fale mata fo ina whapena na pau ia a whaatau nuina le ta alonga o le lakapi i te tonu o le United Kingdom. New Zealand nei le tasi iwa valutasi na te te ai New Zealand ina uanga i mai le ta alonga le Springboks e whaatau nuina i nei ma le All Blacks ona o taimia o le vevela o le whaelonga lanu i te tonu o atunu o Afrika o le ala na te te ai New Zealand e latu te lefia ta alo ma se atunu e whaelonga lanu fo ia o nisina o mea na aia ia pe o mea na te tupu i le ia se tau sanga wa mawai. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Le Aro Memorials le awonanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi amu se uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yang whakamoe lau whaingaduinga. Ai o aku rea fiafi wa show lau ka mairunga lau wala. Ma o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet faltava. O le limaongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Hey! In this update, Paul Goldsmith's all but confirming the Broadcasting Standards Authority will be scrapped. The BSA, established in 1989, ruled it had jurisdiction over online broadcaster The Platform earlier this month. Political reporter Ethan Griffiths has the story. The decision led to cries of fascism from Winston Peters, who joined ACT in calling for the body to be binned. The Media and Communications Ministers now told Newstalk ZB that's the option he's leaning towards at the moment, but final decisions are yet to be made. He says the tidiest solution is for media organisations to create a self-regulating body, and the BSA will probably be scrapped.
Police insist a recruitment campaign to encourage Kiwi cops back from Australia has been a success. Our newsroom can reveal it's led to just 2 officers returning to our front line, despite tens of thousands of dollars being spent. More have applied but are yet to start working. Assistant Deployment Commissioner Jeanette Park says it's about getting experienced police officers home. They come back with enthusiasm, commitment to keeping New Zealand safe. It's just, look, they are fantastic, and that campaign's been tremendous. Migration continues with a full head of steam, but ASB is warning the Middle East conflict is muddying the outlook. Stats NZ reports overall net migration gain in the year to February was about 25,000, up by roughly 1,000. Senior economist Mark Smith says cost shocks may dampen prospective migration. A South Island town of just 200 people has topped the country for property value growth. One Roof data shows Otimatata in Waitaki recorded the strongest quarterly rise, up 8.7% to $586,000 in the first 3 months of the year. On an annual basis, Central Otago continues to lead gains, with Arrowtown's average value sitting at $3.1 million. That's news. In sport, Iranian authorities have released the previously frozen assets of the country's women's football captain. They'd been seized after Zara Ghanbari made and then withdrew an asylum claim in Australia last month. 5 players and 1 backroom staff member did likewise after playing in the Asian Cup at the start of the Israeli-American war against the Islamic Republic. Moana Pacifica's Super Rugby future is in danger. The Herald reports the Pacifica Medical Association is withdrawing ownership support at the end of the season. England Test cricket captain Ben Stokes has dispatched suggestions of a breakdown in his relationship with coach Brendan McCullum during and after their Ashes defeat. Host Taranaki have beaten Hawke's Bay 93-84 to start the second round of NBL basketball. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. I love special nei fo taimi ave ta vale tato Southern Motorway northbound o lea tu maule pisio takanini anga iatu manu kau ia mafaawa wati o ta huhuhu le nei taimi le tae au. On a southbound o faisi pisi mai na anga i mai le taulanga anga i se mai le CBD ia mafaaso solo mai anga i manu kau. State Highway 1 on a northern motorway lo mai ta watu taimi nei on a southbound le CBD anga iatu fo i le North Shore anga iatu CBD o lo o faya CPC le taimil nei lata atu i Esmond Road ia whapena fo ilailanga i atu lungal tato a wala lau papa. Northbound CBD anga i atu le North Shore lava o lo maita watu ia o lewa faisi pisio mai o tato pe anga i atu i na le vaenga na Victoria Park tano i le taimile nei whapena fo ilai a tato ftaula inga o a wala na le State Highway 1 ia male se fulu maleono lungal tato sul maleono faisi mamafa mai o tato traffic nai te aratu faso solo atu i Waterview le nei taimi o lungal tato State Highway lua se fulu o lewa faisi feo lolo le pisi atu i nei manu kau faso solo atu i mangele ia male watu i oi Waterview le taimi le nei on a northbound southbound le maita watu ia o tato ftaula inga o ala na State Highway 1 interchange le nai Wiri mamanu kau ia vaenga na o le fo i lo faisi pisi mai i le nei fo i taimi o le tae au Green Lane anga i atu LSC Penrose i lunga tato State Highway 1 Fai lava fo CPC le maita watu e nei taimi o le tae au Pakiranga Road o lo maita watu yes le ua pisi Ellerslie and Panmure Highway vaenga na o le tele ua pisi mo tato av tavale tau tua na lo saunga le mul nei taimi o le tae au lima ono minute te ai le fitsu Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa Lola varse fomaria nei taimi o le tae o fo ia o le vainga lata mai nei i le tala o le tau le tato a mata mai Samoa. Ele ne foi taimi o le tae wa tole mana mai le langi le mai o le tau Samoa te le valu Samoa le vainga o le tae hao wingo le tau le tino la mata le na awa o le tau e vainga o Samoa pa ua timu. Ele nei so lulu o lo te vava atu faina o le tolu se fuluanga le tolu suma tasi degrees Celsius mo runga le vela le Samoa. Ele nei so lulu luas fuli mai lona mawalalo. Ja, o le o te mamau tātou so tai fo nei Samoa, ma le sui o tātou Radio Samoa i pia. Le ngata whanau tele, nisha mea lo tupu i Samoa,
ia la mo e foi ia tala la tamai la mai tau ia mo le tino no atono ve aso ta to yai afa monga online ro mau al tara pakalamen le foi taimi ole tai au ia la no foi fa tala fa twine bang o malava ala balu wala tar radio Samoa o tar ma futa lunga le Facebook mari YouTube radio Samoa le ngatai America Samoa fa pena foi Samoa ia mal fa fo mai ta ta wala le Samoa FM 106.1 malola ba ia le soi fua manuia se mal talo tau New Zealand nei le telo vai ngora motu saute fa talo fa panga o mal tara pakala meso se vai ngora motu saute nei ta malola ba le soi fua manuia langi le tau Westport e fa solo in malo sit savili la woli ma la fia na neis ful fitu ma lunga dal malo lu fa ma wina mo Westport le sos ful wono ma lunga malo lui wanaka e langi le tau tai au e fa solo no pa ultimo e le fia na nei sfulu iva ma lunga malo e team ma du e fa solo fo na langi le tau e pa unai wanga mama ini so tema la fia na nei sfulu fa ma lunga malo lu fa ma wina mo Queenstown e langi de lei le tai au fa solo fo ina pa utimo le fia na nei sfulu varu malu le ai o maru langi de lei pa utimo le fia na nei Nelson e langi de lei le tau pa utimo ni so taimi do sfulu maru ma fana kai kora sfulu varu malu le ai langi de lei le tau e awa ni so taimi wa vai atu invik ha ko la fa solo pa utimo ma fatimo ni so taimi o le so sfulu malu lu telo vai ngai ai I Blenheim langi le lei le tau le so dos fulu morunga ma fana Alexandra langi le lei le tau pa utimo le fia na nes fitu morunga malu lu Dunedin fa solo pa utimo ma fatimo ngani so taimi va atu e fol taimi langi le lei ai ile fiafi sful fitu morunga malu lu male ayo kara stete malo se fo moria fa talo fat maro le tino so se vanga kara stete langi le lei tau mo to pa utimo le tu atu o I Banks Peninsula Nisho taimi la fia na nei sfulu valu morunga le malu e fa mawina mo kara stete le nei fo yaso le motu I matu le pito la valunga le motu I matu I kaitaia e fa solo ina pa utimo le so malo si for savili mai sauti si fo nisho taimi lo sfulu morunga ma fana fa mawina mo kaitaia le so le lo mo Wellington fa tala fat nei tai au malo le tino so se va ngora lo mo Wellington tatu mafuta nei tai fo malo la por si fu mo wi alang de le tau e awa ni so taimi la fia na nei sfulu varu mo nunga nal malo e fa mawina mo Wellington le so fangare pa utimo ni so taimi malo sit savili mai si fo dos sfulu mo nunga ma fana tauranga fa solo ina pa utimo ma fatimunga ni so taimi dos sfulu mo nunga ma fana sfulu mo nunga ma lu tau po fa solo na awa pa utimo ma fatimunga ni so taimi sfulu fitu mo nunga ma lu fa mawina mo roto rua e pa utimo ma fatimunga ni so taimi nei tai au langi le fia na nei pa vai atu sfulu varu morunga malu e Palmerston North e pa utimo langi le ni so taimi sfulu iva morunga malu e New Plymouth pa utimo ma fatimunga ni so taimi o le so nei pia langi le tau awa ni so taimi lo sfulu morunga ma fana Masterton langi le pa utimo ni so taimi sfulu varu morunga malu e sfulu varu morunga malu e Levin awa pa utimo langi le ni so taimi o le so e vai atu I Gisborne lo sfulu morunga ma fana langi le tau ma rosi savili mai matu si sifo Hastings langi le fo le tau lo su tasi morunga ma fana ma kirikiri do Hamilton pa utimo ma fatimunga e ni so taimi o le so fa solo nangi ma rosi ma savili mai si sifo sfulu iva morunga na malo le fa ma wina mo kirikiri do e le nei aso Tama kiba kaura wo kilani no fanga fasa lango radio Samoa sfulu mo ile malu lu nei vanga le tai lo mala mai fa fo tata mai le awa o le tau malangi de lei o wingo le tau le so fa solo ina pa utimo ma fatimunga ni so taimi o le tai o nei langi le lei fo ni so taimi o le nei aso lo sfulu mo runga ma fana fa ma wina mo o kilani le so tai au pe audia awa o langi le lei pa utimo ni so taimi tu sa le ma fana nei ma tai au fa solo na langi le lei le sfulu le pa utimo la sto na langi le lei le sa ma so fu pa utimo la so luar vai aso o luma na e atu Whamamonga wana au tūna mai la mai tau nei fo taimi o le tai au le tau tua radio Samoa sfali mai vato la mos futasi wa te ane le tu live fitu o ngā tono vai aso wa tātu iai pe alau kau whanonga ngā tau whale tono mai sponsors o le tātu moana e a fo e a le aini sponsors e se au o lo wingo te le whale tono o lumanai le alau tawa vai atu masaro pe o mara season nei ia ua withdraw mai se tasi sponsor ia sponsor sidi ale on te lea le moana lono winga
man om si sponsor man find for tilbage otherwise var det nu lale der du au ia mo tau sang fo ia talo sia fo ia ni se mafai ona si a la tau te langolango ina ia le tatou au lea ia wa e mo ni lava fo le au fai tele fo le atunu o mo Pasifika ia talo sia fo e se vai enga la mafai ona ngalu e fata si ai atunu o ma fo le Pasifika lango ia ile tau mafai nga fo i o le atina o le la kapia mai sen ai alo o tamo mo e maka alo le ngai au ia sawa ia le lei ia talo sia ia si sponsor fai ona tu le mai ia e lango ina le au le Moana Pasifika mo Super Rugby Pasifika lo fanga solo e wale la titi lo atu le sponsor lo ye nei ia le withdraw fai unga le season nei ia on tatu fa te tele le sponsor lo ino tele fa le tono le Moana Pasifika mo le tau sang fo ia tala no many sponsors wata tu tele loe le mau mai pola ma fu anga tonu withdraw le sponsor sili on tele la to lango mo le Moana Pasifika ai momene au ta alo le ngato la kapia tele fo isi au ole no ta inga so se sponsor ia malo ia madele tu le mai au fo le ele tu lango el ta mo sanga o lo in fale tonu tam fainga ase au ia la no winga la o telefone fa auxilio sponsor pe fa o pera la to foi lango pele ai ia wala ngai fuanga ile tu le mai la au male al waru ia te lo sta sino fa le ton fo wo ia ile tatu Moana Pasifika ia tarsia ia le tala la tamai na e ile tamba le Warriors lo titilo ato tasila ka mamalo sikelo le laina do le Warriors da o ba tu le o malo season nei ia ona fato fai le male was ia ai alulan ko kala ke stasio kala puto no Australia per kamale no piccola loko ai ngor kamba Marata Nikori ia Nikore Marata ia lo saini lana kon kala tema le Newcastle Knights ia mo tau sang folo ringa la o mo season nei fo lele ia on fato falo le male was ia ai alulan kon kala folia ia akako kala ngo ai le me e move solo ai tamata alo ia kala ngo al seling right tolu tau sangalan kon kala tele la sai ia ele ai ase si me ala ona suia ia kala potamba wa so far Warriors doing really well la tu talong re tu sang thank you ole mino ia solo tamata ano ia fuanga ile se lengi lai of mai le kala po as kasila kam malo sikiro fo wekiso le Warriors ia lele atono nga fo lona ia fo yanga ese inga ia mawai se space mo se si fo i tamata alo fo ia wa le manga ia le suisu ia ku fo ile ia ako ngo suia fo se si malo si anga mawa ile lo ku se si tamata alo le wa le vano fia mawa le avano ta alo trasile me na o mata wina ma o fa longo ile tala anga le Warriors ile tau sanga de nei mal tau sanga la tu nei ole le kalapu e pui tamiti talvo a tiltilo i tamiti talvo le nei le Warriors temine nei mal tau sanga la tu nei mal tau sanga nei ole le o tamiti talvo la nei lumana ina o kalapu so ole fa taile fa ya o lo nei ia mare pulenga lo ia ole mafai ona ta fiofi tamiti wala ngai o tamiti talvo nei o ke de al kupe ofa mai si kala ia mamingoi ia me foi na le tenen fa de tono le Warriors na isto sanga mo bai langa o mai ka mai ki le lei ia mai lo iskala pu sa nya kula ko o fo le mai nga kala ia le Warriors la so fa la titi lo ma fa no longo bal tau sanga tu nei o fo tau sanga nei wa le lei al pu ngo tamiti aki kilo le ka me ki fo le nge ka me ka vo le nge le Warriors wa ka masasa o ka mai so le lei kira ka alo ka mai ki ye nei tamai tala vo ia lo mana le fo na le Warriors la to lo mana ia yes lo no so ia vai mas ka ko ki manga yor ngia so lu fa mo se wa ke fa pasia le ki la mo le lo ka ko mo fa nga ru nga ku pu fa la fa me fa ali fo ka ko ka ya
Salme fai me fa di ile. Aso dun fa mo mo e. Kilenga va ven ko kimu mai pe fali. Sa ola. Ke o sa vidi mai lo fai me fa di ngi aso dun fa mo mo. Ava ska ko buki. Io e. Se vai se buki manga ia fa mo mo. Manga ia le fa mo fo ile. Saka le ia puna. Ia wai le fa pe fo ia fa sa ngo akule o le buki nga ma ko ka penga ngi ale ko nga. Asinga me fo ia le ina ia tali la walo ile tai au. Io nga fa ia lo fa wala fi kai bilangi. Afa akumula le ulo le sfulu ka singa le ka sing fa mo. Wala ngal fa le la ngi nga. Ike wale fa mo ka ko makwa alu ma la iki. Almana yelna yena pule ale pe fa sang wisi. Ia pe taula va fo ina tau sami ai ke ia fa kuanga le sifision o savalvali tu ai. Mai kusa pele ke le sa me ayo le tai au. La ma ngai le fo mo onga le protein. Io e mana o miala kusala pe misi mai si vai nga la ma wo se protein o le tato tino ina onga ma lo se le o kingo le so ato mana ya vas mol moline o tuanga nai fa nau a mo se taimi nai ma tu fa mol mole a venai fa nau e fa ta fa fao se a ve fa ka fa fao le mol mo fa se la ko lunch wala ba ke de ala nga e fuanga de se dengi ka ko fuanga de se dengi wale ka mo fia fo se fuanga ne vai taimi congratulations si ainga na malo tato family pass le Auckland Zoo at nafi sole ma ngai ke le va venga mai piki a vai la o le fa ka fa ko mai ki su e ko fa ngai foi la e ko fa ngai le ko ka va sia ka ko wa mio de ka inga va ya poi foi la inga e marmalo dua tangata matua dua tamaiti e o free la pe amol family pass na e o fa ta fa ta mai di zoo ma ngai le o su fa chen pu le nga ma fa nga venga le Auckland Zoo le o fam tu mai nai family pass si mo tato ya a me tamaiti le su le ngata ne talta noi la to lo nga lu ai o la ko ia la ko si fia ma ma mai o di onga matai kama monkey ma bang fele leila ai o di su ia ala mo fele mo ke mai mo ala ai mai mangu o ko su ala ke mai mo mai si la ku ia ni oi fa fi ne tama tia ana ya e ala na so el tato family pass le ki ba we ala tai na valu ta ne to toba ro sa mos fali mai ba toru a mos fru ivo chale tola fitu fa fe fianga aswa ola la tanga mo fele se me kale so mal tar bokala mengal pro tan liap think a minute on tan of so tai ne sa mon ne foi tai fo malo se fo ke good morning ole pa kai ni la Bye.
Talofa lava o aola pimerana, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A mountain climber got lost, so he stopped to ask directions. He was told, you can't get there from here. You have to start from the other side of the mountain. The path that man was on led to a dead end. That mountain climber learned the hard way that the starting place of a journey decides your success or not. A philosophy professor wrote to 250 of the most intelligent philosophers, scientists, and writers in the world and asked them this simple question: what is the meaning of life? Not one of them knew the answer. In fact, some of them wrote this professor back asking him if he knew. Isn't it strange that the world's smartest, most educated people don't even know the simple purpose of life? You have to admit, something's wrong with this picture. Can it be that we've been looking in all the wrong places? The roads we take, like that mountain climber, lead us to a dead end. That includes looking for the answer in ourselves. Since none of us created ourselves, there's no way we can tell ourselves what we were created for. If you invented something I had never seen before, I couldn't know its purpose, and the invention itself wouldn't be able to tell me either. Only you, the inventor, or the owner's manual that you wrote, could explain to me the purpose of your invention. The songwriter and singer George Harrison of the Beatles said at the end of his life, "Nothing is as important as our search for God." The famous atheist Bertrand Russell said that if you do not believe God is real, then life has no meaning and purpose, since no one made or designed us for a purpose. But of course, that doesn't make much sense. We're obviously here for some reason. So where do we begin? Well, simply at the beginning. We can keep trying these other roads that lead only to dead ends, or we can simply ask our Maker and Inventor himself. That's why God became a human being named Jesus Christ. He came to show us who he is, so we could know who we are and why we're here. You see, you don't need to know exactly where you're going as long as you know who you're following. So once you start trusting and following Jesus' way of living every day, he's the only one who knows your purpose and can give you the power to successfully fulfill it before your life is over. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Luas for lima mala famiro tela wacha dele tula fitu ya kalmal mana le fo fata smile fe ngala la le ile suel tanto Radio Samoa pia tatu tatel no longa to ne foi vai aso Fatalo fatu le nei fo itai au le nganga fia la fionga la le imalo le soi fo manuia. Ya, soi fo manuia te le tu sala vane swapa a pe po ile fa malo soi fo ile awa so swani ata vai. Good morning, sir. Malo la vale onu sai. Malo po ile le alo suwa I fe o manga wenga masani wal tau tuino tatu tino. Malo. Ja, tatu tau fai fa malo, fafte fo I lo fionga la le ile tau to mai tatu wenga ile o ngatu ne vaso tatu yai tatu amata le manta watu ua fautu ina le famsinonga so wenga tu tasil maliu o le sunga tu au Martino. Ja, e pe o le tau na le mo mai o le fai uma tu sia le o le famsinonga le. Wa msaro po wa la solus fulu pitu. Leo Martina o mai fai uma le wa sto mo le so fuale fai uma tu sia. Se la viva su pitu tu la o fai uma. Ja. Pela bang ta wale sa oto fo I nga wenga le amatanga le va ya so. Ya tu langai wa e ta wa ta vai. Al fa tu nga ta wale wa mai le te mai te fam sino fo sa se e le to ve no le fo mata to fam sino. Ya fa yesu nga tu to tasi po se independent investigation. Anga I le mali wale fo I alo ta tu te le vo siri. Ma so I fuono o fa la veto ta vale a ole tu langa ta wala o sa I tonu ai po oi tonu na le ta vale po oi fu in aveina le ta vale na ma fu ai ia le fa la vela nei
O le si banga ta wale na o mai I le whautuanga lea. Tō tele o isu I o parliament. Le tua I ai. O le ta wana le suenga lea. Ia, se ilo ai ma wha mai sua fo I lato fo I o lo o whapena o nāru I ai tua inga. Ta whai le moni. Ai pe o le vanga ta wana. O whisi le wa fua tu ia aperila. Ima tauli hoi aperila le tausanga lu o lua tasi le ana. Yes. Whai ele tato palota tele. Pe o le vai teimina le o le mai o le palota le ana tula I mai ai ia le whaawela vele I nai se vaianga o le tele I nai I tei I vai telefon. Lunga tonu o tua o le inga tele po le nei. Ia o inana tu po le whaawela vele. Ia ai e o mai le so e le o maua. Sa fai fo isa I ringa mua mua la vale o leo. Ia na alu ia su anga na e le I whaawawina o na sa whaasara lau hu ia tau ta vale sa mua mai I mo me po ya ka fo nei o le lo na e saina ia ai de o matua manino fo ina sai o mo le ye ta vale o le van pa ele te mana tu na o mai de te lungo fa sa lungo fo ile leo ma mai mo ye de tu no al ta wala wa ta tu ba wa I fa mi sino ngal nei sa fa nga solo lima ba ya so wala o mo ni ma e pe ele o nga I fa mi sino ngai I tanga ta tonu na ye ile e tua ia ai pesa nga I fu nei I le tūlanga sa patino I sisi suenga e se mele suenga leo ia mele tūlanga o e fu I sa pena o na modi I fa mtalanga na lato fai ia ma ua anu tele I male matala ia fe ave solo I lungo pena te fai nangi e pe o le nganga na o le fa msino nga atoa ai tarsia la a foi o le ui ma te uri o whautuanga le mele le se whaatununga le o se ora le whamasinonga le whautuanga ia la watu lei o ye po i o lo ave le whautuanga sira lato iai ia ma tā pena ba le o whailo mai le te o le malo stasi o whailo inga fui male pesenga o tustan o le ui nisi o leo mai nai tu a tunu o te tori mai le whapea le la o mai e whaatino ia le sa I ringa lea ia tāsia wa le tūlanga tāua o mātua ma ainga o le ua maliu ina ia maua se tali whaamari e nai I nato po ai le ana le taamane ma aveina le taamane na mali waida atari Malo Mai tau atu o leo ua whaata ua le malo le whaongaina whaatasi o le ngangana Peletania ia male ngangana Samoa fo'i I awa o ngā nei whanau o la wala fisili o lo nuinga le whaata ua ina mua I tau sanga umawai ma ngai ele fisili e se sida fia fo'i tau sala aso ma uma tawai ma o no kire ore tawai I a o ngai kwa la ko fai ko al ma ko piko ngai kaulang e te olo o fale a on io sanga to e totala le fasamo e o to no le pot e ki amakangango kwa I fai ko olo kwa ki al ko ia o so kuina pe voi le a mo mai de si pe ngangwa pe ke fa good morning ak fa mai wa pa la ni mai ka ia naso ai sa ta wa ol ta tu tala ia te ilo ye wa ta wa ngana Peletania ia wa onga ono tulanga inga ruenga mo feo ino ho I tulanga fa penai to finga ma o nanga inga ruai ai pe sa au mai te ilo ye wa fa mai ia te fono fo commission ngana samo o le ai initial ta tu tulu o le ile ngona fo ine o pule na fakolone pi apo ale le nanu al palangi e pi fa tu na il tatu fa samo al ta wala tu langa le wa o mai le te o malo le wa batu le finga fa vai le fa tu ngai o kapineta la butalia e fa nga fa ta shenga ngana ye lu e fa nga fa ta shenga ngana ye lu ia e pi fa si da tu wa fa na ile tatu ngana Samoa o le si tūlanga ta ua I ta penanga la ye tau te pena I se whaasino ala ma se ta iala o le kalama o le kalama le krema ho le la tatu ngana o wa o le kalama le wai ai o makua paru whaasa pasuit kalama e pe o le upu huanga o le lou ma le lau o le upu e tauna whaonga e le lou ave e le lau ia o fe ave I wha pena ia ma ua mate lea upu va pena o fe ave I solo
ia ta wala ta bai sa ta o le fo le nga fi fe au o le makua ki nga o kakaringa pe ka fa lunga ko esa wisi se ia ai pe o le vai nga ta wala na o le vai nga le la o fa ta singa na ye ia ma ia ai mi sia tu langa le amata mai o fa na u la lo ile le senga la iti a o nga mata fa solo ma tu langa luanga ia o nga mau lunga ia o atu ia io lei matua siamu ale tu tala fa peltali ma tu tala fa samo a per tu langa ta wala i fo fonga le fa ta automatic mana ia tele fo ile tu langa le mai ta watu ia wa ia ta la vai fo ile til silo fo ile tu langa ia o onga fo i nei tu no ma se fo ile mai ta i nei o tata tangata no offense but o le ta wa ia le vai nga le wa nga ia le malo fa mama fa ia pe fa ta wa fo bilingualism o le nga ia tele lo na nga i tamaiti ai mai se la vai tu langa ta onga ia ta wa fa pela ma wa mai tamaiti le tu langa fo le motivation ma le intention o le language barrier a ko ngua ma ko i manga ia kele ala le onga ka kongang and proper English wow e o fo ia le English ia ne vai tai mal fa peltani ai se wa diary mai fo ngali pe o fa slang mai ai aku si lola le api o ese le spelanga ese le slang so le ia o le sia vai ngale na ta wa fo ia palmia e ta wa fo wow tato tilo ne ia i lungo o petusia inga i upenga ta failangi wa ia tato upusa mo ho ne fa pu una spela esa ia o fa pu una spela ai le upusa ona e tona spela a tole up pe vole lo fa pu vole ne ia bu pe wa uma ta tusi a tole up a wa fa ile fengi vole le fa pu o le spela ngale up ia mala mai la to isi le mala mai po le upule e ta mai le fe auto sia le o telefon ia pe o tu langa na to bona si le ia le o wina le o le ngana sa mo ma ngana peritani ai sa o ia le to sala e o ngana peritani ia le ta to lo o ia mo nanu o ia sa ue o makua pia se aka komi na ke maka o le wa o tau sala po o fa ya onga ia la na te si da pia le tu langa le ai o de rota vai mal fa fo ngal ta to to le ta se vai nga e sili na tau e sel tau asa le ma lo va tai o tai ao le o te titilo atu o le aso muli fai on withdraw mai ai e swa fo se tasi o le na fa urun swa fa fia tau ba mo ba election e vai mo tolu a le pe to fa la to le o fo nga mai la tau ba ina le no fo vai mo tolu la o titilo atu ngama ia sa mata mai ia tau tuli no fo ta penanga o le palo tele titele tu malole na to luale sa lo munu ia suafa ia lewa o mai na faulu suafa o to fa ia vai to tasi ia sui o le pati fa fai pui ia to tangata ia mal fa tu ile to sa mo tasi o le ia le si sui le menino mai to wa tu tasi o le si la sui le to lo atu lo na suafa ile to tulinga ne ele o menino mai po fer pati e to wa te rope te uta wa po ile fa tu tasi ai tu langa na wala so mo me le wa menino mai ai fa yene fa nga bi fininga vai mo tolu ai o le tu langa na ta penanga de fo tu malo ya wal to sa idio se la to sus fono il parlement ma lo fa te tele menino tele na va nga ya le ne fo cha wal fa fo mala no ba tu la ban no au ta penanga mo ta ro ta la ma sa mo pa cha wal fa mo le ia o tala o neia solulu o tala mai fa masinonga e pe o le meta upule ia fale ali tasi le sa to ba au le so na fi le o menino mai le tal sanga le fai pule ko le tu malo pe na fa se mai le ona to finga i le kabineta ai tali le tal sanga le o le na te fina wina ia tu ina tu le na i longa e le fa masinonga tal sanga pili o le fo ia tula mai fam sidonga le sa tula ia se pai fe au le vai aso e yo na mori anga lo fa pena ona tu ia i fo i so tula pono fa ia nga so tula pono ma le fa ia nga fa malosi valus fulu nu ma fiu anga le wa fa mo so ni tupe i a inga lo la ina a inga ia na fia la tu me to tina foi
i le pe fa fo se le tise le tu sanga o mai ia ma o le wa fa i loko i di boti le nga ba al tato au kirikiti la lo suiva tu sanga ta mai ta sa mo e tu sini o i pulangi le ma tu le e tu sanga fo ia fa lo tele tato tala fo te masani te vai le tino u la mai mo mala fa fa tala balu nei ta ya la fa lo tele mo ya tala na le o le ase tala mai la mai tau le o ngato ne ve aso ma so to ne ve aso o le talo le tau ia o au sabili o meta polu o lo oficia I per tatu o sinu mai au mai au matimo a fia isa mo inisio temi e le ia se fa tu nga foi poni la te ingo fa manu sia mo lo fonu o le tino o le tau la ia polu ma saba ile so e le lei wingo le tau se ia banga na ina I timu fa be wila ma fa ti de ono ia I le odi I va nga ma o lunga ia pu ata lo tau ne yas lo fenga le alori fa malo fa taile to mai ta to ngar wenga le ne foi tai au ia ta to felo ia fa ngon va so pa audio ia felo ile sfrede ta si ia ke vo so mai se me fa pose ta to wa ma fuanga na te vai le berta to no ele mai ta to felo ina vo ma fu ta to le ma fu te de so fu ia me foi de te mo el po la ma ngai a ke o va ve o ka ni bet ke fon ia ka ka ni bet ke fon kai kasi de ie mo le lua se la kala pa vela sawa o de ola na io al matai o si ai ngai tatu no o ke lo ngai foi ngai ni sida o de vidi mai o kai di mapusa apa mare se la kala makai Wala nei ka wa tulanga na akala I mai fa la ngale pa wana ka di fia fa ai wala nei aya luar fa la wa ai mai wa le se ia enin foi ngo o le fa se na ko kan ma le fa nei so no fatu sai boia le fa ngal mana tu mar ba tanga vai tipi tanga vai le suyo ta do ready sa mo pia ta no ngara nei foi ta fo ole no ma tu ta la fa lo tele lan tu ta ma sa mo pia ta ma ile ta o nei fa bra ga sfara o nei ta ya Nanga swara ona so lulu nei sfuli mo perila telefoni mo tala mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu holo mo fwena vano tato email On air at radiosamoa.co.nz. Mo fwena vano tato Facebook mari YouTube or Samoa pe am fwena whaonga mai nei vahenga mana mo fwamne nanga swara ona leita au tato telefoni ma lolo suifua Malo suifua lau sunga tawai whapea fo e tau sala le nei tae au Pastai tele lava molo ua vanoa Ia, amano le mo tina Ia O le tae au nei mātou te whamani atu ma watu o lo whaanga I se tasi o lo whanau. Ia o si o grandson o Stanley. Maue. Stanley o le aso sfulu ma le lima le nei o aperila wa ato I ele sfulu ma le ono o tausanga. Tātou whafo I lava le vi inga I le atua I lan tausinga malana puipuinga mo o ele atali. Ia ma o lo fia ngai fo I oe ma o lua ma sio tu fine ma malo longa o le aonga le nei vai asa fa ai ia ma tau te momole atu ai o ma tau alo fa anga tele lava I le nei aso mo oe atali o alo fa anga na moli atu to tele antis ma angos ma o te ma lava o ma tua ia tu uta ma Christina Mawe fa pe foi sio tu fine o fera na yo anti sau fa ialo ma apuleti mal fanau tau masita mal fanau meki fa pe foi Australia yo ainga uma Samoa lo ia foi si o anti a Asia mal fanau mai mato uma la vai nei New Zealand fa pe foi ia Cheryl o Stanley fa pe Quincy ai fa sili la va lo fa anga lo nena le lungo telefoni o tila fainga ai manatua foi ata vai pesa o au o aso nei a faile aso fa nau e aso fa nau oe ai mai te utusi a nena
Wa te whaalongo so oi lava. Ia o lea alau te tausia. Nā nei pe au lia tatou wheloa i lea lofa maleanga leo lea tua. O lea o whātaitali atu mo lau te tusi. Manuia lava le aso ta vai mana tasia. Manuia lua ngā ruenga whai o le nei aso. Whaftai mo lo ua manoa. Tai tina whai ngā, ia manuia fo i a talusia te le lau te tusi nā nei. Talusia. Ea le lei a pe fōringa mai pau nāl tāna whaamneanga nei tai au ngal mana. Ia le lei ea fo i nauna toisiaki fo i le te ua i se tāna whaamneanga nā nei tai au manga ia mo ia so lele breakfast a whaamale le fua se mile oa mai. Ia paskalamu mai. Ka makou wale for the breakfast o ka se fai as whangau. O le pese le whamani a tuel pūrenga mana whenga roi sa mo ma le tātu po kalame le atino whamana tu tau aso whanau le nei aso. Ia, le ngā. A pese ke o kusia nena. Asa awa. Manuia tele aso whanau. To es furono. Le man. Taslima Ivatolu.
Taimi pisile nei o tātou ave ta vale lunga o le awala ia o le lava fo i o lo whamanatu atu mai tawatu faisi slow down o tātou Hill Road i leanga ia tu fo i lunga o tātou awala motorway si le taimile nei o le tae au le fo i lo mai tawatu i lunga o tātou Northern Motorway o lo o iai ia na ia ta fo i o ta avale o lono winga whaalave lave tau ta avale I nai lunga o le tātou State Highway 1 le nā I le tātou Northern Motorway so o le nā o multiple lanes o le nā o lo o le whaungaina fo I le taimile nei o le alai mai tawatu ai le ngai mai lai nai Albany whaasoso aku Esmond Road mai la luangi le tātou au wala lau papa ia o lo o mai tawatu lo o tele na poloka I le taimile nei o le tae ao ta kanini pub kura mal whaasolo atu I Drury manu gau to Green Lane on State Highway 1 le Southern Motorway mai tawatu o whaia si pisi o le foilo mai tawatu o whaia si kele o kiwi ngai o ta huhu Penrose Ellerslie I le taimile nei o tae ao lunga tātou State Highway suma le ono mai tawatu whaisi slow o tātou traffic nao lo iai Westgate whaso solo ane Lincoln Road and te adatu whapena fo I Waterview leanga I atu tutono le taulanga nisi na vaenga lo mai tawatu fo I Dillis Ave o whaiasi mamafa on the northbound I leanga I atu I Newmarket I le taimile nei o le tae ao Bonsonby Road o le fo I mai tawatu whaisi mamafa le traffic mo tātou Dominion Road o mamafa le traffic on the northbound I le taimile nei o le tae ao nisi na vaenga mo tātou avata vale tautua nā lava saunga le mule taimile tae ao 2 minuto ntale o le valu Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Aukilani wa esauni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa li'i tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahohu e te le fiamasia. Talofa Samoa. E mawhairap sosoani atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahu. Tau topo aruere Samoa Svalima, Iwa tolo amo male, polokalame malu ale tai au, ino oto Iwa minuto lo tore tale, ole tula valu o taru tala mai Samoa, pea tale valu de tau. Nei, manatu manu ia mai oe, nei tai au whela mo whaafonga mai tono lo maota, tono ta vale, tono whawhai ngā ruenga. Mai mo mai le tino udonga Facebook, mari YouTube, ore Samoa malo, la vale sui fomanu ia. Whaftai le tue lana malo fole ola. Moilo tu sui fomanu mahato ola ngi kai au. Malo a whaftai. Ora whainga fua moa whaavale len kakar ngoingi. Kei loa al whainga le fua moa le la whaingi le breakfast ala wala pi. Au laka pi le au skadia. Whasikalamu. Whaavale. A mai le whainga le sapi or kou whasikalamu le whaamon moa le fua moa. A scramble egg? Oi o le whaasamoa saola le scramble egg. Okay. E saola maanga iala. Neki o ale le skalamu le wala piso. E ngaka e skalamu. Good morning, malo hoftei paangal tara pokalam. Monisio lo whaafsili le tunga fautasi. I'm not sure about tunga fautasi le a tutuila. Ele o lola tara pokalame ai le sa ilipea inisio ala ata tutuila po o salpo le fuale tutuila le olo fa si le inisio pa angal ta pokalame nei ta ai fa malu lo le fa ma wal ta to pokalame nei ta au fa salonga re sa bo mai au kila nei New Zealand ya le sa ilipea e le fo
ilungo ni soala ta tutuila ia po la mela ko nga fa kasi po le fu ala tutuila le ia la to wa tu nga fa tasi le le ole tato family pass mo le tato giveaway le tai au fa no tanga tama tu to lua 2 adults ma tama to lua mai mo zoo Auckland Zoo. Ja, faftai pudenga mara fenga benga Auckland Zoo lo fa penana mal tato family pass le tai au ja le le ole alka fisili fenga fiele la avel tanga tamalo o tanga tamalo yo tanga tana ba tu tato family pass lo adults ma tama to lua ai ja ia manga ia feska ko folea ta o mai po le fea ia o mea nei o le alau atu se longo winga ile sa o mo manol su o mangol su ai e ma faila nga lua kul fa petania pe fa pe fengo wa o ke lo la fe ko ke le tsamai le fa longo mai ia e ngala mo nei tsamai ia Momoa. Zebras have unique striped patterns. Koalas drink lots of water every day. Lions live in groups called prides. O whela vaenga ia e le sao. Okay, le lei e mawhainga kau Whaasamoa. Whaasamoa, ia o le manu leo o le zebra pe ia na silafia ia e iaiona stripes fo ia a ilona tino. O le koala o le makua ingu vai lava every day io e. Au leisi o le ona ia e au mau fo le pengo ngofo la i kulupu tetele ia ta o pride. O whela vaenga ia le sa. O saola malele saole mana o so zebra, koala, maleona. Okay, lelei. Tolu fitu tasi lima iba tolu o le numero le telefoni o le tangata saola natali o le amawalta to family pass e malanga ima mata aveta mai le zoo, Auckland Zoo. Talofa. Talofa tawai. Lole sui fu orswafa. O tui. Io. Mai oi. Ora mangu ia faafetai vaku le saugaga. Okay, se kali la fisili al tau sala la vangel kaya o la vol fisili ya kalmana. O feo vaenga ia vaku o le ia po fea le sao. Koala. O le zebra ia iona vaenga na tu lona tino o le koala ia to anga inu vai so uma o le ona ia no foi vaenga foi ia la kukulu. Le ta o le pride. E pei uma o le koala. E pei uma. E manga mea le kali mau ki ngoa. Io e le aise pei uma. Ia o le koala. O le koala. Ia. Sa o le leila. Sole. Sa o mate pozzo. Ia. Mate pozzo. Ia po ala so e ingo le vai al koala. Ia po ala so e ingo vai al koala pe fa pe le ingo vai so uma. O le kai mea ko afia ingo ko ingo. Atamai le tai. Esa. Wale se mela ale fonga ingo pe ale fia ingo. Foxi le ingo ai le ngonga fia ingo. Ia, ana ia. Kwa manga ia le kari sole. Familia e kasi ala ka ko family pass ala nga lua ka di sa o yo boy e kasi foi la family pass. Le fainga. Okay le lei tui. Yeah. On sa mal telefoni fa mon mole on sa mal telefoni fa mon mole tui fa sol manga ia sole ya wane le fo wa sila fia ia si ia wingo manu mala ko fo ya mala to fo ya yes okay le tele tui sa to angala onga ya mai e me le ko o kilo e ngu me ai mana ya sa orkali ya fa vale le lungo le tanto Facebook ese foi la ka mai fa vale kasi foi da ka ko anga foi le vale o ele kasi le sia ka mai kire fa vale so foi sa lang kari fa mai ole koala ia okay ia le Ole titilo atu tali onisi o se soani fisile na mai ni sopa anga fo le tunga va. O ngei ku nga va anga ku e fai na nafi ai fa de tonu tau no winga la o ngei e a fo iso le side di fo. Ni so ala ta America Samoa TV and zera TV America America Samoa. Em salo na ela tuela to e la ngala fa ka fa marstino fa ka fa marstino mai alo fa marstino so matala mai Samoa nei tai ao
Tui on sa mai wha mo uso, o sa mai rungal kako kirfong, ia. Congratulations, Tui. Yes. Avata mai te lesu. Nea la. Yo. Alilunga. Yo. Aya. Iya. Naya. Yo, ali au tafa. Iya, iyo e. Iya, iya. Naya. Iya. Famalosi ka wau au tafa. Aya. Iya, lumam tua. At, yo. At. Iya, iyo. Pungau. Iya, yang ngamon papa tua. Iya. Naya. Lunga. Sa olele lunga. Sau au. Iyo. Alo ay malitsua. Aya. Ya, luma. Ay kasi. Yo. Aya, iyo. Iya. Aya. Ya, kasi luma. Aya. Yo. Aya. Iya, sauni apa kaki? Yo, apa kaki? Awoka. Luma. Sumu. Aya, luma. Apa kaki? An. Luma. Hihi, luma. Oka. Hihi. Luma. Ya. Iya. Aya. Iya. Aya. Halo luma. Yoi. Ai pe fa ngoi atu ai malitino matau. Au. Yoi, cala mo sele le tino. Wawa. Naya. Sepuluh sekon le. Iya, sawi luma. Malo si. Iya, bomale sela mana vai tosono. Mana vai fafo, mana vai tosono. Fafo manu ya sele le ne ya so soi foi ya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalo fo ele nei asa fou, taunu mai o ngā tonu le nei wā yaso, o tala taulo ngolongo mai Samoa. O le loia mai Australia ia Peter Lithgow, o le awhina wina le tālo sanga le sui whaipule o whale ali li tasi. Leo lo te talo ai mo se to ilo ino o tau orumanga ma le whaai unga le whaamsino ngā palota. Leo wa se e iai le fionga le whaamsino mai New Zealand, le fionga ia Reese Harrison. O le vaenga mua lea ilo ngolo fina wai le sui whaipule, ina ia whaase e atu le whaamsino ngā talo sanga apili, lana fina unga mo se ilo nga whaale tu la fono e tango fiai, wa toe suia nei aso i le aso e whaiai, mai le aso ngafua ruas furu a perila, i le aso lulu, luas fuluiva o le masina nei lava. O whainoa ia le fionga i le whaamsino ia Harrison. O ia talia le talo sanga le lo ia mo le sui whaipule. Mo seisi awa noa wha au popo e tapena ia na fora sanga wha le tu la fono, po legal submissions. E ui lea fesu ia inga e peo na wha ilo i minute le whaamsino nga bāwalunga. O lo talia le lo ia le tu talo sanga le asa ua wha mautu. Mo le su ino le talo sanga, leo le afa ngā solo le tau amatanga o le masino, uni. Ai le whamasinonga o palo tai le asolua o le nei vā yaso sa toe vala awai, le mata upu le salau afe tā la, ma le soli tu la fono o le whaalemi ngao lea i le whamasinonga,
e mafua mai le tangi tau palota a fale ali li tasi. O le vala unga lea sa o atu wailo ia mai le ofisio le loia sili, mo le faa ilo ino le tūlanga o lo te pena iai, e tuso o le faa utuanga lea faa msinonga e sila sila, i se faa i unga te tau li se lau wafe tā la na fia, i le tau mawhainga e toe ave i tua le tangi tau palota fale ali li tasi. Faa pea i male leo o atu leo mori mau, i le sue ino mori anga o le tangi tau palota po le election petition. Faa lia lo ia mai le ofisio le loia sili, o lo malanga i fafo le tamaita i loia sili sana malanga tau ia te ia lava, ma o lo tau mawhai iai ni fesota inga, e longo iai tūlanga o lea tāpenanga. O lo tūla i wha amsinonga maua lunga lo tātu utenu le nei vā yaso. Se tama uono se furufitu tau sangaro na soi fua e te atu lea i mori anga i vā leo leo. E peo na tua i ai le whai ainga wha malosi. O le whai ainga se ngai o inga soli tūla fono. Ma le whai o ni ngai o inga mātanga. O le ua molia o le sunga ia pētai o setu, o lo ngā lulua e le tausia leo le kāle sia meto tisi fau i vai te le fau. O le no whanga leo lo whaalia i tōla ulanga leo leo na whaatino ia soli tūla fono. O lo matuate ena malosi e leo ua molia. Sa se furu valu tau sanga o le tēnei titi o le au lotu na fia i le taimi, o le soli tūla fono. Ma o lana mōni mau lea songa fua na amatai o na sue ina mau e se lau lau a whaatonu. Na ia wha matalai ngai o inga umana whaia i a teia. Mai to wha mōni mau leo leo e au fia i le leo leo na whaia le sue nga, o le tina o le na a fia, ma le tina o le tua a tina o le tēnei titi. O lo tapena fo i mōri mau le ua mōri e tūtula i e langolango le te e le whaife au, i mōri anga uma a leo leo. O le ua whailo nei e le mtanga luenga o puna o whaile natura ma si o manga. No umawhio anga o lo alalai a inga i le motua upolu, o le a maua fiso sori tupe, mai le malo ono o latu a seta me mea tōtino au ngā, na whaile anga ina le pē whaafua se o le tise, mai le aso tolu sifurutasi o mate o atu i le aso lua sifuru iwa o aperila, o le tausanga na te nei lua o lua lima. E valu sifuru lua le au wha inga ato ia no umawhio anga, ai le o au fia ipi sinisi o wha la tonga ma onga na fia fo i mea tōtino, ai o lo la vea i lea fiso soani tau tupe. O le asfreida le vaya so nei ma le asonga fua le vaya so fau, o le a feilo i ai sui o ia a inga o pisinisi ma onga mo le whailo ina i ai, o le au whainga i la tau o manuia tālo sanga, wha pia foi o na saini ai ma marienga e wha mautu ai, le au whai o le fiso soani tupe o le a maua. O le foi o wha moe moe wha mautu ai ma ID po pepa wha maunia, e wha mauni ai a inga o pisinisi ma wha la tonga wha pea onga, o le a maua lea fiso soani mai le malo. O le mautofono o le tui atua tupuata masese e fi songi, o le a whairo i eisui o le komiti le malo o ngā lulue, mo le te penaina o lea fiso soani, ma i lato uma ua manuia tālo sanga. O le ua sawa tu nei le au kirikiti a tama i te i Samoa, i le mātutua i lalo le sfuru iwa po le under 19, i le tāmino sanga o le ipo le rorangi e whaia lea le tau sanga fau, ina ua manu malo i le la tā alonga sa idi a vanoa, ma le au kirikiti a tama i tai mai Fiji. O se isi leo matati a maoa e ua ausia e tama i tai o le atunuu, i le tā alonga kirikiti wha peletania po le English cricket, talu nā tina e lea tā alonga i Samoa, i se tūlanga māua lunga e mawhai ai, o na uru fale i tau sini o ngā wha malo. O le tūsanga e luafe, na vea i le asosi kirikiti wha peletania a Samoa, masui o le wha laptonga o lea tā alonga i le lalolangi. Tala ia o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tana whaapatawale le nei taima le tai au, whaisilo lo wa le tau mo tātou i au ki lani, a le ngato le savili, a le timu, ma se elunga la wala, ma tō whoi o whautuanga ma sani, a olona ma se la wala, sawa te malanga i mo le saunga le mbu o le vai mo le mule tō resta vale, o vai ngai e tau nau tangia le nei tai au, whaisilo lo wa ma le tau, e le nei taimi o le tai au. Lunga la wala nei vanga le tai au, e nei vai le whaisipo loka,
Ma se lava malanga le taulanga o Kilani. Tātou lo lungo le State Highway 1 city bound. Nei taimara tai au. Poloka ele yo mai le ba Durim Papakura. Le yo mai Papakura on ramp face poloka ne vanga le tai au flow le mai ai Papakura na le Manurewa on ramp 4E city bound. Tau poloka like Titi. Flow le atu Manukawa ngai o East Tamaki Road on ramp. Hyde-Brook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Poloka, buying a PCI o tai au te tasi. Mo tātou lo malanga le taulanga o Kilani, the city-bound State Highway 1. Poloka lai titi, southbound State Highway Rosefulu, pasi mai o Puinu Road and Lemby Drive on-ramp around Rainbow's End, ma le link o le southbound o Rosefulu anga southbound State Highway 1. Fais poloka ne vanga o tai au, fais poloka le malanga le malava lele Rosefulu A. Mo tātou lo malanga le malava lele, tātou lo malanga mai C4 State Highway Sfuluono, lai mana ere link mo Sfuluvaru Hobsonville anga Westgate, flow le mai Westgate, fais poloka lai titi, Lincoln Road on-ramp anga Tiara 2, flow le mai Rosebank anga Point Sevelia, Western Springs, poloka ne vanga o tai au, tātou lo malanga mai North Shore, city bound, Northern Motorway, around Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, poloka ne vanga o tai au, Lungana la wala maltulanga iai. Ia nei foi tai a fau na te fam natu afta vale famul mole utangia le tauolo iai monto foi fo tuanga masani drive to the conditions fuar malanga la ta vale tulanga iai tau nei foi tai mo le tai au a o tulanga na olo e dunga na wala nei foi tai au fo Vai gala tamare nei le talo le taure nei foi taime le tai au te ale vai Samoa ile vava yatu o lo tu maona yai winga awa o le tau ile tinu le nei taime le tai au ye foi vai ngo Samoa pa we timo fa mo ngai ala vai tau lo tu na mai online nei taime le tai au e tu mau le tolu sefulu anga tolu sefutasi degrees Celsius mo runga le vela le Samoa ele nei aso luas fuma lima e lona mau lalo tu fatalo fatwai panga malapa le tara pakalame Samoa, America Samoa. Nei tai au lungo Facebook, mari YouTube or Samoa fa pena fo ta tu wala leo Samoa FM 106.1. Ma lo lava ia le soi forma no ia le nei fo tai au. Tato va vai tu langa ile tau Australia. Good day mate. Ma lo si forma no ia to telo tatu pa anga so se vaenga Australia. Olla se malu lu le lo mo Canberra tolu. Ola ele malulu nei taimi ole tai au winga fa mo wino le tau mo le lo mo Canberra le so sulu mata ngo fire la mama na ye mal mafan fano e los fu lua e lona maulunga tolu lona maulalo ia mo le so afata lo fa pa angal tar por kalame Melbourne ma lo la fa 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 se mais fu fa o ye ele malulu le nei taimi ole tai au winga le tau fa mo wino mo Melbourne pe fa mo wino le so ola fa solo na wa ele taimi pa o timu mama shower pe ona fa mawina mo nei tai au los fulu mo runga na ma fa mawina mo Melbourne ile so fa ta lo fa malo na tino iso se vai ngo senior stadia lo tata ma fu tai ka marulu ka au am sfutolu o ile marulu le nei foi vai ngo tai fo winga le tau mo senior stadia su sulu mata ngo file la be vela la yo le los fulu ono lo na mo runga be vela le fa mawina mo senior stadia ile so ile va tu Brisbane Australia fu fito ile marulu le nei vai ngo tai fo winga le tau fa mo wina mo Brisbane so sulu mahata ngo fiele line so los fu maraiva degrees Celsius mo runga vela le fa mo wina mo Brisbane le so Perth Australia ma lo si fu mo wias fu fito ele ma lo ne va ngo le tai fo o winga le tau fa mo wina mo Perth Australia le so mahata na wa lang le leni so taimi los fu dono mo runga na le vela fa mo wina mo Perth Australia ile onga tona vai so tato yai o le tele na vai ngo Australia fa mo wina le tara bokala me nei taimi le tai hau no fanga fa sala radio Samoa Tamaki Makaurau sifurulua ile malulu ne vanga de tawa va ya tu pa utimu ta malo sila titi for savili nei time de tayao la titi ala tata mai langi de lei ile si tu langi ya tu le il malava lele ia winga na le tau de so tu ma winga le tau de so e fa sala pa utimu ma mafati munga ni so timing Balsavili angi malosi masisifo iniso time ole so de tauno onto la fiafia na nei ia mo watu le malosi la na fo savili los fulu
po runga le mafana fa mo wino mo au kilani le sos fuli mai lona mau lalo tai au pe au lia fa sona na au lang de pa uti muni se vai au kilani tusa le mafana au kilani nei mata au los fulu lona mau lunga aso tai au vai ngon tua te fa sona na au lang de das for raile fa sona pa uti mula sto nai lang de leila sa mala sunga fua pa uti mula so luar vai aso o luma fa mabongo manau tu na mala ba tau nei foi taimi ole tai ole tunu ola lampa pa au ni se vai ngor kelope mana to manu ya mari tau mo tau ele nei foi aso fo o tato au lia e a fo e a fa nei sia tato tala me samo pe ona fa fonga de nei tai au ole a te fa sala wina mo e pa tale tu la se fulu male luna ole le so male fitu po ana nei le si fa pongo tato tala me samo ole tala balu ele tai au tu langa na ole ye tele me ole tu samo pe ona fa fonga e ora na fo e se fia longa tonu ole nei foi vai aso o tato ye le tu mo le samo se lima e batolu amo e na was futolu le o tane tu la balu mai la fa fonga tato mo fa samo le onga tonu nei foi vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua moea i tino wa atausili. E whapele tala, ina ua liu maunga le tamau vaia i le vai maunga. Na ma vai ane vaia i lana bele o a paula. E alu il whawhao sawali i whale alu po e longo i lona uso o wa atausili. Ina i e tau i le toto, olo na antali o tui savalalo i tangata fiti na lantou whasiotia. Na alu a paula ma wheiloa i malitama o wa tausili o whaila na tānga pepe. Ma na waia e a paula ma whapea na upu i ante ia lava. Ta whewhepe whape whea ele neita mai titi pa umimiti o na whaia se taua. Ai matua au se lava. Na uma o na whaamatala e a paula mo onga mamana onga o vaya i awa tausili. O na alu lea o le tama i tutonu o le ana e moe ai. A o moe wa tausili na whaafuse ia o na waia e a paula. Ua tupu tele ma lau ma maso masoa le tino o le tama. Ma ua fōlinga umalawa e pei o le tino o lana mana mea o vaya. Ua moea i tino wa tausili o le mea lea na tupu i le taimi lea. Ua mou le au se, lea na wa ai a o ala. Ai ua wa ai nei, o le sau ai le mea lea. Fai mai le tala o ina lava na toe ta ai falai wa tausili i a paula le tolu o lo nauso matua o vaya. O upu e whaato ato ai se le mautonu. O na o se wha moe ua le lava ni mea e whaatino ai. Ia pe wha matala i fo i se taunu unga fia. O se mea na manunu ta ia o no ni maa salonga pele lei pele anga. O te iloa le mafuanga o lo tau vevesi i le maliu lea. Awa o tantou o le paolo tu. Ai ua le tango lima le tantou a inga o no le foi fatoa umatu le isi falave lave. Ai vai o tou. Tantou wo e sa ili. O le mea maisia, tu fatasi. A tātou te taloa i le atua talitonu mai e moea i tino lava wa tausili i lu tātou mawhatia. E maua lava mea e whaiai le whalave lave. Ia, po le isi foi la fonga e masani o na whaau ngae. E whailotu po e kalesia i alantou. A, su e ngā tupe e masani o na whapea. E tupu mea avea. O lona winga. O le foa i atu e toe whaateleina ai au mea e maua.
e moe i tino au mea pea e maua le nganga whaitaulanga. Ua moe i tino vātausili. Ia manuia lau whasonga le nei aso Samoa.
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tā pena whanau malau a inga atoa. Mo se tā whaonga winga ese I le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatalinoa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tu la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se asere tumu I fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute. O sa ili se sa mo oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A fai e te fia o ao ito mai fai kofe, fai loa I matanga ta fau, ma fau sia lolo to tele e a matai singa luinga fau I se fale kofe, bo se fale ainga, les tala nei loa, I la mātou Food and Beverage Skills course, le e a mata I le masina o me. E se fululima vai aso le umi, ma a fai e te anga waa, e le ai se tutongi. Mātou te mālama lama e whainga tali toi fo I a o aonga. A o emisau o se a onga I peilawa o se a inga, ma o lo o iai whai a onga e lango ina o I taimi uma. Wala au mai nei loa, I le o walu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata I nei. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaitite nei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino I nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia, e au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale, ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le a maua fua pusa ma mea whainga luenga, o le whaatino I no ia wha ata ma suenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua a unga o le kanesa I le amatanga, I suenga ma wha ata o tau fale, e ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se tatoni, e vave ma whaingo fia. O suenga ma wha ata o tau fale, e ma whai o na wha asao I nai ola. A maua lola pusa, whai loa. Hey, hey! Oh!
Ka penga le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae aua le pusa Se ka amu e fisi fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo Pei ai ni ulu sa ongi e pusa le umu pea umano mai a onga ka penga penga A ufa a kali kali sa ongi le palu sa milau whae laila langi nge inga se angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai I o kalange po ia I le sasa e ao doa male umu Mawhaapulo Vai ni lau niu na rangi ako se polu a whai Wai ai fu e le sua vai Le whai whea ue mua mua Le makai malanga sua le ai Nga lau ke le ko mai le pese Mali e pule Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whai Aua le pusa Se ka amu e fisi fofo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi fofo Pei ai ni ulu sa ui e pusa le umu pea uma mai Aonga ka penga penga Ao whakali kali sa ui e paru sa milau whae Rai na rangi nge ina se angi angi Lai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai au kalange po ia I le sasa e ao loa male umu Mawhapulo Vai lau niu la langa ni apse konu a whai Wai ai fu e le sua vai Se whai whea ue mua mua le makai malanga so le ai Nga lau ke le ko mai le pese Mali e pule Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae Aua le pusa Se ka amu e fisi Fo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi popo Pei angi ulu sa Ungi e pusa le umu pea umu mai Aonga ka penga penga Ao whakali kali sa Ungi le paru sa milau whae Ai la langi nge ngase angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai au karange po ia le sasa e au loa male umu Mawhapulo Vai ngi lau ngiu la rangi apse konu a whai Wai ai fu e le sua vai Le whai whia e mua mua le makai malanga sua le ai Nga lau ke le ko mai le pese Mali e pule Reina Samoa Spoli mai vatola mo male tau tuare nei teimi o le taihao ina oto lua se fuluano mino jolo jolo tahale o le tula eiva so lulu vai aste tasi o lo mo fo le tato avanoa o le pol kalame malo le taihao tala no to le fionga le consulo le tato malo sa mo ni so nei le fionga femata le malo to filau por se lo fa po e te le vai ngata o lo o fa so le fionga le consulo le vai aso mo le vai aso ai mo nei taimi o le taihao e fa tala fatu mal fa lo I la fionga le consulo ia fionga mai le tapo kalame le taihao le fionga femata malo le se fo mo ni ia taihao manuia lo sumata vai ia mas foi whaafunga tā kua I se tātou tuku ko kia rawa mō mai tā po kalame New Zealand nei ia ma tui whiki o te rope e whātāropa toi rea nganga whaaroaro ia vi ele tua nei te urina rolo wā ia panga ai au sisio manga koi e reori ia e whātāropa toi I pa ia koi mara maru se tātou tunu mā tina mātua rau whi ngānu ngai tofi e tua ia mesiri ro Samoa o ia masam whai ngā ia rea whātāropa e whātāropa tuni tau tā po karanta vai lo fa te tele lo fa consula mo le fa avno me fo le taimi le ta por klame nei ta moni a u sui me fo le tau de nei vai taimi o le sa valinga o ta tu ia yo le lua fe lo se fulu maliono ia ai fa no manula va le lo fa le tua mo lo sui fu la de lei ia fa pena fo sui fu la le la tu mo ma tu wola fa wo fo ka ku fo lo lo fa nei riera mo tawai alo fo I se mo ta no o ngal wenga fa vai taimi fo I le lo ia ili is an officer lo nga fa ia male va I o te lo vaenga o te lo pe asa o la o tamata wat o lo fa mo to South Island al to te lo tatu ngata fa ngal wenga fo le fa vai taimi o le nei le North Island o sta pe nanga malo e tau nei se liaison officer tau na a wai mai
Ia, whawhitai ata vai. Me mta ukta ua, o se pokalame ma se ngai ngā Samoa ma New Zealand. Pokalame rawa nei o le aroenga whawaitai na e tātou tangata. Mane. Ia, kere kui whawhikau ni ngai mali la kupe maranga mai. Ia, aore wā mamao whātoanga mtulanga whapena. E kai mimi. O roa ai aku ngei le komisino whātau inga. Okay. Ia, whātasia i male ri officer, aviation officer o roi le Royal South Island. Ia, a kupurangi mea me sea whaapulanga whapose mangi mea kupu mai ia e fiu e kau ia wara ko ia wa veinga so ka i mo whiroa. Mane. Ia, a peita i la lea ua kōwhia ngei e kako maro se tasi rang whapitoa mai a mo i nei North Island whamaukula i nei pia. Rakaraka i pāpua mai nāna e tebe ia. Ia e tātou ngā ruenga whawaitai. Ia o le a fō ia ini se whawhitau ni le a raka i whi whakoanga po a mea kupu ia au whingo whia so ta inga mtulanga whapena. O ngā whisi mau mai ngei au kirani ia mare sao whai. O ia ka kori i opisa. Ia tawai o le whamoi moe a ia ina ia ta pue ma ia whingo whia e so ta inga e masini whawhitau le tulai mai. Ia ang ta pokarame vai so umore tato ngā rue whatasi e tūranga uma. Re ngā kai e maranga mai. Ia tato a inga fo i nei ia. Tato sawa wari rawa i tu sai marikula whongo pe ngai ngā uwhaia. Mane. Inga i e fo ia ingi whawhikau. I hui wai kau o pasolo aku le tau maruru. I o wakere whinga fo i isi. E ngā rue ngei samba mare tiku masinga uponga. Ia roanga i mai a e nisio ngā ruenga fōpua hui whātoanga wal tāpena ina i kaimi o le tau maruru. Ia e o le whaftai mōne a wanoa e moa i pēre so swani leo tātou ainga i Samoa. Ia e mai sere ia e seo tātou tunu o le staroa i e kawai tāpō karame tātou ngā rue whātasi. O leo o whawhingo ia o le aiese si e whamauku i nei pia ma Hastings mare no whae i e whengai ma le ngā ruenga whawaiteimi o e mesero o i mare marura tunu e maranga mai kawan. Mano, whawhtai. E ele vai ngata wana e sauno le stai au te loa sa fia marana mati le fo nisi fo lele o taimi e mwhaina wanoi la tau nei le malang mai ngā ruenga whawaiteimi po le weekend o lau marolo ngā ruenga o le mawa wanoa e oi nei ainga ai pe au te lau tau whanolonga lau whamalumanga mana i tele. A yeini me tupu mo le taimi o leo mai ta maiti ia po la tau fo o le ngā ruenga whawaiteimi fo le tua ainga. E ia la ia inga i taimi o leo mai tua ma taimi o leo whainga ruenga i fo le le. E me sa mo whaarawe ona tupu mai wai le kau masina tangata male. Ngalo le tu me tu pule tai mele tai ya. Ia saore le ta vai no sa nong. Ia panko po ia kai me weekend ma kai me marolo. Ia o le ia ta wale al ngaka ia bisu ia inga. E o tu e ta wa e ta sanga mo ngai ainga o nai o funga nga mafutai a pika. Ia lima teitei nā i tū la whono o le ngā kai kampangia o whea ngai ngā sein. Awa o tupu mera ni whawhika uri ta vai. Ia e a whia ia le au whenga roenga e maranga mai. Ia e whawhea ngai mari tātou maro ia pera o ori o pisa ia marika ko o pisa. I whawhita uri tū mai. E le whawhea la moro wa ia te tau i kia rui ngā ruare so ngā whai e am tūranga whapena. Mane. Makura i mai i whawhikau ni ono ramatia i re ngā te tūrafon. Ia ani wharau lawe se tupu mai. O le alale ka tuararo peheri tātou tunu uri tā pokarame. Ia tau tuana a whai ua mōle awa noe mākutai mau mai kua. Ia tau tuana i tātou ngā rue whatasina. Ia pui a ini wharau lawe mani
suri tula fono tupu mai anga e ka ko tangata ia e ro fo ora ka po mai kai ko mua ba inga tula na pena ia ia mai ki fa ro in sila vo fa ro wa fi ai soi yes ia fa mo ia io nga lu fa ta sele nga tai a inga a fai e o mo le va no e malanga mai e tu ia tau tu na ave pe i tu ra ro mo tu langa pa pena mo sa ngale mu ingi tau la ul fa mo pe na malanga mai o ta va ma no fa tai mole tunu male fa fo mai nei tai mole tai o le mai o na va tu foi le o telefoni ane fa ngara kon suna mo no office va la wi fo ia e fa mal ni so vaenga fia mal mati le tunu la va le al taimi on Facebook pu o ta tu taimi lu on ta tu proclame we de Samoa pena ia suru university tasi sa tata na no ile vai solenta tu nei le tatu container talo fo ile mai ma no i Samoa ma wole tele al tatu talo na ru lesto na ia lo toi pe ia te lo polesto na nei fa bon mole fa matale fa mo toi io fa stea ka va ole se tu langa fia malanga fa stea le tu lu lesto na i tau pati tu pa ka o le manga io le o le stona i tu mo tu lu o manga io wa le beare le frozen tarong i che la qua fa ko mai ku lo ku sai se fa solo ai e le poli para me tu langa fa pena pita ila o el caro o la skoma i fo i ko fa ka wai ka ko container lo ai ta roto ta tu nu ia sa lo pole skoma i mu puini o ke der kalo wa ta vai i le mata mo fio la skoma i le ku mo ko le ku ia e rongo nai le nga pa tai i le rongo fo i fa mo o foi fa tanga se ta tu nu e se le malo ia o wala mai ni container o so tangi sa mo ta van malo va tai le tunu o la stona ia o ngalo la toe fa tawina toe tanto talo lo toe lo toe telestalo lo toe ia ne va na wa ta sila va ngalo fa na fo il ta por kala mela o fo consula ia o le lo fai o lo fo ia mai sa mo ma ni era ku nga ka longo pe fa ma se fa i longo pa pena o le talo hule mai fiki a de un ko su o kalo le mai ni kontina o le mo kwa banga i o kalo ma si o ka ko ta va le si vanga sa tata no ma sen tatu nei o le fa le tonu mai le tanto a fo se nei vanga ta we fia tala no fa mo poka mal consula se to ta fa ya tu pe mai le so fa fi fiang al ta ya to es fulo no nei ba taua ve fa atasi o fai gata pagalo nei ma fa fauga pe ai sea lo fana ver le mataua fa avai a oneiwa avea mateua mamai amma vai o timuga uala gilele te ai se le pogisa te pataula i taunu o manaoga. Ama vai o ti
Ia lelei o le mena tupu ia so timu mo le malulu fa le tono te maltano telefone a faftai o le uta fa tes mai ne fenga le konsula mo fa o wino le tanto por clama le tai au te non tu sile sa tata no va so tatu nei lo fenga fe mata ia le uta pena o tau lata mai naso e loncha ia tu sile fanga sa ia sa o le tawai o le stona i nei se furu tai au ia whaarau i roa e li tusi tā ua nei o li tusi ki le la whaonga whaia onga ma onga tusai ma le tātunga ngana sa mo i tunua onga sa moa mangi whina maso se a tungi lava o lo i le ngana se tātou tunu e di mataita i nei whaatun fulau wai ia i a winga upu maturanga whapena i le kusi whakongo upu nei le la ufua whaarau i roa le skonga ingi i mo tau Samoa e maranga maira le minista o aonga e mare episo a aonga mare maise le komisina o le komisio ngana Samoa Samoa e maranga mai e mo le whaarau i no tusini nei tawai wakere i o ia wangoa i le se furu tae o le so tona i nei ia kako awa iai ta ua o le kusini ei ia launga tasia o mai le winga upu mangua so le nganga ua kenen kako wha Samoa upu parang ia ai se le wha onga o le winga o le upu a le kusirangi le la wha launga tasia o mai ia winga o wha mitalaina o winga o upu Samoa ia wale tūlanga i le whapere tāni aina e mi whaadiu i le ingilisi o le ka uanga o le kusi i tawai i le askonga nge tālo tātou tunu o le tala ala vano mo so stase fia awai o lo te tala ala vano le tunu awai le whalawiro i no tusi le lo pete fo taungo fia le askonga i le ia o la o foi le pe laki mo foi so kusi o barco inga ya arku e laki for ku le laki ya lo fafte tele lo fer consula mole ta por clame nei foi ta fo mole tunu male mai moment fa fo mai so se vaenga lava de fia malama tilia tus for lau pepa fa nau vaenga uma lava o tautu ila fia ngar konsula mlona ofisa vala wan en tolu tasi lua tolu tasi lua a vala au mai i fafuatu au kilani ia na faonga le code number o iva tolu tasi lua ia faftaina fia ngar konsula nei tae manu ia fai vol nei aso ia faftaita vai po kalambi mala manota o ka ko so konsula wa ta tu proclame ta o so uma ia pa ia fenga i le tunu tu favor ia me se lo sunga le o ta vai ta mo lo no ia le i lo foi le vai aso e lo fo le tu fa so i foi ia se foi a le fenga konsula a fa mata le malu to felau por se lo fa po malta to proclame nei ta au na te fa manatu tolu tasi lua le numero telefoni Ini sebanyak dia malam lama tidak itu. Sepuluh minit jolo jolo talu le tulai val pokala be manual talu with the samos for mai betul.
Pwede no tia whao ma whawhiwhianga o le tai au le tau tuarua le Samoa Sfali mai patolu a mob whai masiaki po whai le warren o finish o lo sa. Ma le full service mo nisio vaenga o tau lata mai le tau malu lu a tau ona le ato toa le ta vale tau tuara na le tai au World and Auto Limited a whele latu tau tua so se taimi o le vai aso o ro iei alo sa moe whawhiloa i ate o emso swari fo i ate o so ngā Victor Maltato li poti le tai au Victor alo lawan ngā lue good morning uso. Ya, saya mangya la sunga tawai ni saya ko malo na sai malo ko tawatai. Masih ko ilau mai mo fa ko sa mo mo ta malawa. Ya, malo la fai ya to ya, singa ti mo ma ko ni pai tu le o sa. Tawai ya. Ko singa ma du ko sa vidi ya. Ko engo ko vai andu de ha. Ngara ko ko de pa. Asau. Pa uma bai ni. Legal. Ya, maltale poti Victor. Sai la wata vai bermaso. No amasa tu de mato con pesini ya awana ingalo ya o ya sul sene tu sene. Tu ro sal mato pambu el mato pesini di patasi. Tolu sala tol dima on mako tiso le tolu sala on iba sene. Ava peke fonga ingal mako airport ka sex ya por airport. Ya mau le pa u sul sene tu sa abal mato pam ngata folea. Awana ingalo mato se. Tanga va ai lava. Iba ya se tasi atau mana itu dosa ya dosa fo i matano me tu tu so mon sa dia wala se si fo ida tu fate mo dosa ya matu con kesi ya wala banga se se ngato ai ngai fa no vi fio do so liba sala iba sende apa to fa de so con kesi ya so pa ki so kesi fo mana vi fio to no da wata to pamu ya matu fa ni nia ya ava pia ngai pero ku sebe ya fa no matu ku sebe sa tes mi sebe ya ko sila sa mai vai tau tibunga vai tau madu ya ava pena e kisi da wala sunga ya ko sa no mo na me sa ba sia ki uma ari yo me tau madu ki ai go ai sinde ku po ya ko polo como ku wanga ya ole transmission service ya ngata ko da di sina ma sa vali o di lift ku pa tu pa there is no cover max with low spring motor spoka ta so ta va spoka ia matou ia mata scan fali tuno lo sa uturo e malulu vai pol de ala lo isi tu dang hotela ya ki malava ina mato faji ni apa te isi le fali tembo sa vali ya ki suma ya ina wata ya na ya lo samo ata no la ngana sa mo mana me ya ka to faji ni mata fo dia mata sa abad sa sa abad fo sa abad suai ya ka to hyper car sa to minivan ki aku yo umman se va ma ya ta ta vale ya de semi ke por eso fa ta wa umman se ya ma to ke in lo ta vale vai ha pe sa vale ko ono me fa pe ke o ya fa la no ma ko fe ni na le seni lava ya ma ni tu ma ni lo pe ko la na me se su mai mo para eso ta vale ma se fa vale tele lava ma le no va i ma tu ta vale ya fa lo fi feeling in ma to fa ta vale ta pe o fi da ya nga iso le mo to ta ya kasi may inamato ka sa avali mo ya sa avali sa ngofia mo sunga ya vidi man mato numero ole oiba lu fitu fa tordo do o mo se son ya nga man mato fa pa ya pa to pare to no pa oro sa au ku kasi ko wali ko ya waya ko mo fa ko tana fa ita to ya line na ya line ya line pa oro sa avali to o ku kasi ya sui pa sa avali free la line na mato pak mangsa mo so sa vale o po sa to covid to kasi na idong to fitu then leila next ko ha ma pili ki sa do feeling check in na kuyo na lo su sa la ni mo ma to financing tong kasi sai sa mo ma ko ava na ri euro sa ya sa su bi mga idong lo su lo to mo ita to sa na ya vidi mal ma to no ma o ivo do pitasi to to ya se va au me que casi por uma matua website ya e uma holding que fala em uma matua vai passar o website vai mandando Victor for time only potil nei tai au moni fa ban nei so to lu mala fa mino jolo to talo le tu la eva le por kala me malo le tai really so much for lima eva tolu mo sorry mai mo tatu telephone ngana samo so nga se yuli malau pa mai fa fa mai le tiama
Talofa lava o au la Pimerana, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Na mai Aotearoa New Zealand nei tau talamolo whafunga mai, tau manuia. O le ofisa sili mo le wafu au kilani wa lusi nei na pili whasanga i lona whasalanga e mafo mai le whano le olos tangata whaingaluenga i le wafu. Wa te ena le whaamasinonga maulunga au kilani e le pili Tony Gibson. Ma wha awa wailona whasalanga malasa le tupe se lau tos furu aftala i le lele le ona whaatino o wala tala whengai. I la lon tula fono ngā ruenga ma le saonga le mo i ngā ruenga o le wafe ma le sulima po le Health and Safety at Work Act 2015. O Gibson o se te iuru mua le se company tele to la velave ni sila o fasala nei lalo le to la fono. O nei mo lianga e muni mai i le malio le tau le Samoa i a pala amo kalaki e tosu te stau sanga. Le sa whanerola i a o kuso le wafe ma le rufurulua a o la wina i a pusa o loa te tele i lungo se vaala o loa. A o aveina e kalati le masini lifi pusa o loa po le grain sa se se o nei a lifi nai ni pusa o loa tolu te me tasi. Ma mamulu ele isi pusa o loa ma palasi ai o na lunga. Sa maua ai e whamasino Justice Gold e iai e Gibson, pe iai e a Gibson, i le au te te lenga o mata whaioi o se tūlanga o fita sili. Mo le ola marolo ina mare saonga le mua tangta whainga luenga. Ma sa tu sa o fo il ona langoina o ia e whairo iai e le tūlanga la matio tangta whainga luenga i laloa ne uta e sisilunga. A e ula vai lea whailoanga, a e sa le i whaia Gibson, ni stepu tala whengai nei e mautino ai, le toe whaale linga, ma le mate tuina le kompania le wafu au kilani, i le lau telo sone, o si o mea i ngā luenga e masini lifi, pusa o loa. O se alia au kilani o fita iai ma se whaasalanga, whare pui pui e whaono ile, sifur whātausanga, e mafua mai tua inga lona whaasusulu se whanasulu pore leisa, i le waalele heri kopare o leo. O leo whaara vlave sa tupu mai le wawe ana na whilpitinu o Glen Eden i au kilani se sefo. O lea whanasulu sa whaasasulu sa o lava i lino whanga o ave waalele, e biona whaari ai e i leo sa tini senior Gary Larson, ma se ngai ma pongi sa i le vaai, a ave waalele. Ai o masini whaona po nei lungo le waalele sa ma whaona pueina le leia le tangata sautula whanom, wa tua ia a o ia whaia le ngā yoinga, ma wawe ona wha mautuina lona tua tuse wha mautuain. I sina tei muliane sa tau nu i leo i le whale, ma sa i sei ai le ali e lima sifuru tusanga. O le atula i lumo o whamasnonga i le songa 4 vas 4, i mōlianga, i lona tuuina leo se tūlanga la matia, i le waalele o whela o inga. Whali a Larson, o le so tula fono me whana whaasali nei seisi o tula wat se furfato sanga, i le whale poi poi. O tangata spai whaatulanga ina maolunga New Zealand, sa latu tipi ina ese i Amerika mai leo foina iai. O niso whaamtalanga whaalilolilo, o lo lato whaaso ina maisi atunu whaapaanga i lima o iloai o mata i lima po le Five Eyes. O atunu i lalo lea maarianga o mata i lima e awhia New Zealand, Australia, Amerika, Britania, ma Canada. O se tūranga lea sa longo ina ele te iuru mo le vaianga le puipuinga o whaamtalanga whaalilolilo, le official whaamtalanga whaalilolilo, a Amerika le CIA. Ile le New Zealand. E umisa teimi o ngalui e Susan Miller, ile officer ale Central Intelligence Agency, e awhia ima le avea mata iuru le vaianga e puipuia whaamtalanga whaalilolilo. Sa ngalui e lalo le whainga malo Donald Trump, e talo mai lea teimi wali tae mai le officer. Ma tiro ai lona puipuinga wa ave se Trump. O no lona le fia ia Miller, i lona ta ia le sa ilinga sa whaia le whaato sina Rusia sa to sina iai, i le whainga palokta o le tofi presidente o Amerika le uavs wono, le sa tu ia ni whainga whaspai e Rusia i le whainga palokta a Amerika e langalongo ai Trump. Sa tala no ai Miller le New Zealand le porkalame whasalalau o le podcast ale The Agency, le afto fam tu ina se whapaanga ma le Bird of Paradise Productions. O le porkalame sa va ili ina ele so tanga va lalato New Zealand ma le official CIA America, e te walatu ele tala il sipai New Zealand. Le sa whaalu le ono tau sanga o sipai mo le official America. Sa whaamtala ina e Miller ia vaenga o whaamtalanga whaari lolilo New Zealand sa Hamiltonu. E nono whaalia, ta ia mautinoa sa tilo e New Zealand pe o le ase tele. O ni whaamtalanga e latu te whaasoina ma Amerika i lalo le pule ngā Trump.
Whaari ai mila e tu wau sa whaia whai unga ni usida e le mo whai na lato whasoina i whamtalanga ma Trump a wai re kai kongu iai. O le tūsanga tuluai sa tau whia i Peritania o na whasoina i whamtalanga whaari lilo ma Amerika o no le Masar Salonga. O vai whela ua ia whasotula whono i whaala au whasaina le Caribbean sa atunga lua i le sai e sus wha inga whita whasotula whono ni waa e whaia i Amerika. O whatupula ia o ngai liu i whaia o ngai le qualify mo le whatumuino le uti o whainga loenga. Malanga ia tungalunga e winga ile le leo o onga e iai. I whainu mera le matanga luenga wa onga sa whamatuina le leiti o le News Talk said pila lo tula whono whamtalangalo ia po le Official Information Act. O whaino ai le whaafe ma le fix mariva o tanga teile eini tu spasi qualify wa whaia onga. Mo ilo ai o le Limited Authority to Teach ia po le LAT i le tausanga o mawai. E rusa male tosu tol pasene o si itia iai mai le luafe ma le rofu tolu. Ma i lea foi numera o le luafe tosu lau tosu valo i la tau e vema whaia onga masani po tua onga. Fast fululu pasene o si itia iai mai le tausanga o mawai. E ngā rulua i tu tonu o le valse lau ma le valse fulu valua onga i le tunu. Mo le winga e silia ma le tasi vai tonu a onga le maloro la tu whawhai ngā runga ina i le leilo leifo. Ma le toa tasi se whaia onga i le eisi tu spasi whawhaia onga. O le isi afe feature lau whasu tasi alo whai ngā runga i kiute sui tūlanga i whaia onga e malo lo. Ia tāro tālonga oi loa le leia lau laka pia tamata e le Black Ferns a riusile le mwhana toi whaluaina. Se tu aingo ta alo ami o le taupulea i le tālonga tele o tāringa uma iai makanata e wha ungona vaso nei i Kansas. O le teimi mua le o le a toi whitau iai nei au e lua. Telu mai le tālonga i le se au sielsu e ngā shampini po le semi-final, mo le tāmara sangari po le rolangi ritu sanga mawai Ingelani, le sa manu malo i kanata i New Zealand. O le whai ungo le vai aso sa manu malo i le Black Ferns i le ai to Amerika, i le amatanga le tāmara sangari Pacific 4 o le neito sanga. Leo wana nawai e toi tau i le latu whai ina ia kanata, leo o se atu ilunga o New Zealand i le whaatulangana o awo tamatai i le rolangi. Ai petai. O le afetoi pe a whai le tausia. O le afetoi pe le latu ta alo pe a whai a le tausia mausa ia tula whono la whali. E pe ona sa ia i le ta alonga i whai unga le vaso. E tolu pe pa sa masama sa whasara i New Zealand. O le ito pe pa sa masama. Sa si tia ilunga i le pe palanu mumu. I le ta alonga sa manu ma loai fast for valu i Sulima, Sacramento. O le teine ta alo po sa sui e tutonu tania Kaloni Vale. Sa whaasala i tua mo le 10 minute, ma si tia ilunga le pepa lanu mōlon whaasalanga mo le 10 minute, o no le matau tia o lana ta alo sala vea i le ulu o le tinta alo Amerika. O li ana mika e le tō ma Vicky Rose Green, sa tau whai whaasala ina fwoi pepa sama, i le au sa ta alo tō su tolu aistasi o teimi le a whalona lua. Whaadiri tamata i soa kapteni a le Black Ferns, Kennedy Tukuafu. O le taula inga mo i la tō le vasune, o le ta alo mana mi o ta pulea, ina o te pula ai le fasal ina i te pula ai ni fasalanga e fasalain. O le awal Black Ferns wa fausiena se fa vai lungo le te inga al tama tai faya on a full weekly Hansen ina mai ai o se tūlanga le fia sa ia li ta amur sangari por rangi i le tosanga tuai. O le ale to e vai anele solo fanua sa masa ni ai te mo ta longa la kapia le Crusaders i le ta amur sangari supala kapi. O le awal o pui le champagne wa faya le la tu fai unga. E wha multiria whainga sa masania i le awina meo sora whanua ma wha ta amire au tau whamalai. A ele amateina se ta alonga i ala tu ta alonga whaalo te whale. O le whainga o whaia o na ua awina tu ta alonga sa whaia le malai ale Addington's Apollo Project Stadium. I le latu malai fo ale te Kaha Stadium. I lo ngāra tono le taulanga o Kalai Stadium. Whaadira pūlenga le Crusaders. E ulava o nei sora whanua sa ave ma wainga e fia tele e ana au ta pai. Ai mai se vai ngore aso ta alonga le Crusaders mo le telo tau sanga. Wala tu manatu ai e le o toi saonga le mo na whata mo e nei sol whanua ono i du tonu le malai au no lea mo ne wha ona wha leanga i nai o le malai te alo. O nei sol whanua e ono le Crusaders e whai masui o uni le kapi ono i le motu saute Tasman, Bulla, West Coast, South Canterbury, Mid Canterbury, ma Canterbury. O le teine te alo basketball longo a Kiwi, Charles Ledger Walker, o tā mau neilo nei ngoi le talaanga, i le aveai ma seulua i tene ta New Zealand. E whiriwhiria le vaengo ta maita i whiriwhiria i tūlanga patina po le draft, i au basketball o le tā marasanga ta maita i Amerika le WNBA.
o le teine lusul fatu sanga sa filia ile au telengo sumare valo teine sa pekina le au ale Connecticut Sun in New York ile asonafing i se uruai teimi wa ausia mo se teine ta aro basketball ni sila ole Joe Walker e fato ato alua i ele o teine kiwi ausia le ta aro le tamasanga WNBA e muli mai le ya Megan campaign sa ta alo morkala po Utah Stars i la fave sala i sofitu ai sale if you flee le bango teine fai if you flinga tula patino ta alo po le draft tala no le fa sala la tu sala televisa ESPN sa tu tilo le Joe Walker ile ta tele le le teime fa maro si awai teine New Zealand e tu sai malanta aloi ai ta wai ma fa na ve o ma vainga ma fa moinga o tanga teitu si o mai New Zealand o le ama tamanta mai loai a fa ma ulungan fa to tonga o la tu wai e le tapula ai na mea ma fai ona la tu osia tala na le yas ai perfilo file mo loto ma i filo wa Sa penang whanau malau ai ngā atua, mo se sa whao ngā winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu i fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le taro papitoa nao le limatala tu tongi pia whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma whamali ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi i nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai ni tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se vahenga ni usila yo tātou la la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai sidi ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o varse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Big Pots and More, o whaiti tia tawa nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, i le whale o loa e tasi. Asiasiane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
poe se fuluma le lima o le tusi o fata oto, faita wina ile upo le poto, o le nei fo i tae au. O le tali file mu, e li liu e se nai leita. A o le upu fati ngā e tupo e leita. O lau whaiva o e poto, e whaafia tangata i le poto. A o lau ngutu o e vare lea luai mai e le valea. O lo i mea malawa fofonga o le li. O lo matua sila i e a mio le anga mai e a mio le lei. O le lau whaiva e maro lo ai o le la au o le ola lea. A o le lau whaiva a whapio pi o e momo ai le loto. E te atu e le vale le au atu o lonta maa. A o le usiu stai la o inga e whautauta la whaia. O lo i le fale o lea me o tonu le o loa e tele. A o le puapuanga wa iai lea i mea e maua e le wa mio leanga. E whaasala lau ina le poto i lau ngutu e papoto. Ai le whapea loto e vale lea. O le taulanga e a mio leanga ino sia lea i le li. A o te talo a e a mio sao o lona lea fia. E ino sia le li i le ala o e a mio leanga. Ai alofa o ia i leo tau sisiatu i le mea tonu. E le angala o inga i leo tu o le ala. O le ino le o inga e oti la vaia. O se o li maramara ia. O lo i lumo le li ia. E le sili e aona wha peo loto tangata. E le alofa le ta wemu i lawa iatu ia teia. Na te lea watu i e popoto. O le loto fia tupu wai mata fia. A o le loto whanodoa e momomo i le anganga. O le loto leo o mafofau wa sa ili lea i le poto. A ngutu o e vale lea wa ai i le valea. O aso uma o leo tinga ina wa le angaia. A o le loto fia o le tausa minga i lea unoa lea. E siliona le leo se mei titi a o yeile matau i le li. Ile o lotele a o yeile atoto vale. Siliona le lei o le whaarumanga o la au aina a o yeile lofa. Ile povi a le whare povi a o yeile ino. O le tangata lo toa na te whaatupuina le misa. A o le whaatotoa e tu le leia te ia le whinaunga. O le ala o le pai e tusa ma le a ila au tuitui. A o le ala o ea mio sao e whaalau le lei hina lea. O le atari poto e whaafia e ia le tama. A o le tangata valea e whaalea o ngaina e ia lontina. O le valea o le mea e ori ai lea i lea o le isona mawhauwhau. A o le tangata whautauta o safali o ia ma lea mio sao. E whaalea o ngaina mawhauwhaunga pe a lea i se filfilinga. Ai whatu mawina i le tele o whaipule. Olo ia ili fia le tangata i le taliatu o lono ngutu. Ma le upu i o naso ua te tau iai. E le leina wa lea. O le ala o le ola. Olo i lunga lea i le wapoto. Ina ia alo e seai o i se ori la lo. E lia ina i le fale o e wha maurunga. Ai whatu mawina e ia le tua o i le whawhine o tilana tane. E ino sia e le li mafo faunga o le waleanga. Ai saona le leo upu mata o fie. O le mata pepea i le oloa e whati ngaina. E ia lona lava ainga. A o le ino le mea lofa. E ola o ia. E ma natu le loto o le ea meo tonu ina ia whaisetali. A o ngutu o ea meo leanga. E luai mai ai me leanga. E ma maoleri i e a mio leanga. Ai whaafonga mai o i te talo ai a mio tonu. O le mala malama o mata e fia i le loto. O le tala le lei e lolo ai iwi. O le taringa ua whaalongo i la o inga e olai e maulea whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea e awa oina. E whaalea o ngaina i e lona lava ola. A o le whaalongo i le awa inga. E maua ia le poto. O le matau i le li i. O le awa uina le poto ai.
e mua fo i le wha maunalo i le vi ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. te laina i le neinu le ai se mea o te mali ai peitai o le sa tauro o keriso o maua ai le vai o le ola taga sala foi i le aso i le vai lau te le maloloto o fo mai lo faola ia inu fua o e fia inu ai e manili
talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha amoe moeina. Lātou te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, pēwili mai le 2 o noa whawha, 2 o noa whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Radio Samoa se 5 iwa tolu a mo male tau tua mo oe a mai al pese mai a anseta whale moe. Ia ona tūna atu reo le tātou solo, o le nei foi aso lolo. Ah
o le solo. Whātāua launga ngana whaitawina e le sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. O lo tusia te tono lana tusi o le malamalama. Whātāua launga ngana Samoa. Whai mai, a le iloa launga ngana wale aisau whaasino manga. A mau launga ngana wa ngalo lau tupuanga. A e whaatala lea i launga ngana wa e le malamalama i le moi a ao lau wolanga. E whaamatala e le ngana lau tā ua ma lau amatanga. E whaamatala fo i e launga ngana lau so tanga i le siusio manga. Whai mai le mau. A whai e ngalo oe i lo urima tau matau. I aua nei toi whesotai, le mawhau whau ma le laulau. E whai ngā tāo nei loa le ese senga, i le lanu ma fōlinga, ai a tau te talaloa, o na whailo mai lea o tātou winga. O launga ngana e tūtalinga, ai le whaasino sino lima, na te whaleo ina fōini o sa awhia whinga. E pei fōi o na pese mai sia toi aina. O na mua ma whanua tapu o mo tutu ufua. E pei fōi o nu tele manu ulua. E lata tu lava i le wai whanua. Ao lo wha lava mai tua le taisa o le tui atua. E wha afsanga i maurua i tu mua. O i la ua ia o le ifi ma tau tolo i tua. Ao le le wasuia ne. I a fuatanga ma tafua. O le upu moni. O i la ua lava o tui atua. E ui la e mau ese le atunu. Ai o manino lava i le winga o lona ingoa o sale a au bua. O le tamana muala na au, talo talonga le toa tele. A ne e ta whea i le au au o peau. Ai le whawhiti au loa ma au tele. Ai ne o tau nuu mai manu a tele ma whaatua i lona malo. O na lolo fia tu ai lea o i ma o ai maise le atu polensia. O lea i lava ma seisi na te toe siringia. A whai e whai fole la i lona tau o fiafi. Le ta alililili o le matamatangi. Mao lea lea o le tafta whailangi. O ta whea ai le au mana onga o whananau. A le whananoa a le matulau. Ona o le alofo i whanau. Ma le ngangana o le a mau mau. Tā te musu i whaapapa te aina. Lo tā tofi o le tā mea sina. Pe a whai e wale tu lima. Tā lo whae i a inga. Po ai atu o ina. I le leanga o na o ina. Le whanga o lalo vaoa i whaasila. Pe whaatasina. E pe o se malanga e le iso no tau nuunga. Pe a whai o le aise mati mati mai wasa. Po se sau mō lia o lau malanga. Mō le isi au ngā tūpulanga. Tā lo whae i lau o le fō. O mai i ma o whai mō la tau le malo. Ai pula pula vale mata whanau lale tau whono. Tā mō ai, o lo whaavae, ina ni whaasino tū le tau tū pāla pala. Aua ni e tāla leu lea o ina o le tama. Aua o lona le nā whaasino manga. Ina ni ia samo solo i le wao matua. A o le ngaluenga patino lava lea, ia te o lua mātua. Mana tua lau ngangana, te uilo i oi mata, i a vea moona mita mitanga, i aso uma o lona o langa. Na tō mai a lea tua, o le mata i sau o le fōwhuanga, e tā ua lau ngangana.
e no oe launga ngana o le pese mai le punia lava le tautua mai rere Samoa so lima iwa tolu amo ma alofa ftai le tunu e lau mai mama la whaafonga re nei teime le tai au ea manu ia mai o re nei vaenga o le aso o tātou iai ia mo le mai mama le whaafonga mai a le mamalu le tunu i so se tafora nei ke lope lo tātou mafuta re nei fo i vaenga o le aso mahalo na sifu manu ia ia te loa lai ma le la tāl se furu ni sila ia msara bona la tāl valu i Australia ia te loa lawa po whaile tamaftanga le wauli mo la tau i o i Amerika ia wa le aso luare nei la tau le waso lulu ma tau o le se sengana o tātou waso ia ma tātou taimi ia te loa la tā le sfutasi Samoa wa le fo ese tātou taimi ma Samoa ia ai vi ere lofo le tua se a taimi ma aso ia ai tu salava le lofo le tua lo le ina ma tiro tu si fo ma to wala fa wa tatou fo longa ma lo fa taile fa te mai mal te dia mai o le tua so se vai ngoro tatou ma futai ne foi vai ngoro tai hao o titolo atu te le lope ni sino usul mana vale le nei le tai hao ina la to fa nga malanga a fa si u mitelo kiu a pe amare tu landi le TTI Whainga malanga nei tai hao. Ele o mautino le leipo le atonu le mafuanga o lo tau titi latu pe ai sea a talo mai le valu le tai hao. Ko kai kiu la o whaata tasile tu la o whaata tali e taimi mo la tau na pau le vaenga o le na whaeloa to tira la tau na il male valele. E on sai ia ona o le tulanga o iai le whaatuai. Ia male dilei o valele nei le tai hao. So o le alae baba ia tu e langa ile o manino le mai pola tonu mafu anga ne te ua la ve ini so tatou whenga malanga ia le malava lele o kilani ia le menan tupu nei le tai hao na ona toe whamanatu mo tatou e whaafafonga i lunga o le tasilima i vatoru a mo i au kilani nei o tai hao e whaile ngā ruenga o pou o lo o whaongaina mo tātou so ta inga i lunga o le tasilima i vatoru a mo. So o whasalanga o mala le Radio Samoa no e whaafonga i le tasilima i vatoru a mo i au kilani manu ututua oi. O le amo tusia e fuala i le tau awa le titilo atu a whaapea le leile tau i ala na winga whaawaulanga ruenga ai a le leile tau roina le mwhaiona whaisenga ruenga ai na pau ana le vaenga o le ale phone e ma wel tau al Samoa o le tātou frequency po le ala le o te silima vitoru a moi au kila nei tu mau ona mau tātou whasalonga lunga o le YouTube whapena fo i le Facebook mal tātou ala leo Samoa le FM 106.1 tu mau tātou whasalonga o le option line ma whaina tiltilo i tātou ia ma sanona whaongare ta silima vitoru a moi whaafonga ai o le download o le o le website online radio app i ona e whaafonga ia leo o le manei o le manino pe ala te whaafonga i lunga o le FM nei au kilani pe a download le app na o le online radio app ia na e alu le vai walanga e umal tele o le tio fo le o lai online pe la o tele o le tio New Zealand ala la e maltanto Radio Samoa nana e alu ala lunga o Radio Samoa kiriki ia na whaafonga i lea e lua vai aso lau titilo atu whamai e whainga ruenga ia mōna silifio la tunu. Ia ae le loa peke ua wawele ngā lulua ingsingia, ia peke ua le ato si lua o le umina o le tu ina mai. Whare le ia il paulea mo whaasala launga. Ia o le whaamanatu le nā le ina i te ua motu tātou whaasala launga kai au e viri mai. Ia ae o leo whaamamla matu le vaenga o le amutia o tātou whaasala launga ia lunga o le Facebook ma le YouTube. Ia mal tātou ala leo Samoa FM 106.1 e halu waka ko i le isi motusia le a whaina tātou whasalonga na pau alu leo le whare leo le pou olo i nei au kilani le a fia le tātou frequency o le tasilima i vatoru a mo ia mo tātou le au kilani ia manu tutua o i tele na whaongaina i al tātou ala leo na so le mela im whaina whai o le download online radio app ia na le hase meke papole ai ke fia lua ia pea le ke whaafonga mai i le kakore ki o i au kirangi pe whaabone bone ia le lele watu nei vaenga na ea fwoi whaamanatu ia te oile nei teimi o le tahi hao fia la moi whaafonga mai nei teimi o le tahi hao tono lo maota tono ta vale ia po atunu fo fita i tunga tuta ma ngā ruenga ma lolo ngā lue
lungon Facebook mari YouTube o le Samoa o oia o le wo monia ale maru le tai o le Samoa pesina mo oi my 5 stars Oe ola uo moni ele ngalo oe ile nganga ia patasi pea pa oe ile ne yolanga e mana tua ai oe i o folinga ata ata la mata pia pia Amio tausa avia Ola taba putana Ua o le loina lama Le mapua ana Ua lai o le nei mala Se mea apai ngata Ola nei pia pia Ai ui ina liua Peo le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na paa buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o so manatu Petelo famoni ia te au E fai mo fie o na paa upu Me a fai ua e musu Vetu e o le langi Pingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko fea e ala uhani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mo atu Le au noa pasetali Sawia oe la dia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mapatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o so manatu Pete lo pa moni ia te au E fai ngoki e o na paa buku E a fai ua e musu Tofa soi fua la upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wamotu si atalu le tu ina nau Pia pata si e paaba mau Tofa soi fua la upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wamotu si atalu le tu inana Pia pata si e paama mau Whawhiwhiaka Reina Samoas for lima iwa tolu a mo sauni mai mo le tue whaasalawina o tātou telefou le sunga se iuli o malau a mai whawhianga Oats Band o le masta pe nani o wale Antahine tonga mele naulino ka māloa le o saia Frank Solo māloa se fua
Yeah.
Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Mai Aotearoa New Zealand nei tau talamulo whaafungabai. Tai Manuia. O le ofisasili mo le wafu au kilani wa lusi nei na pili whaasanga ilo na whaasalanga e mafo mai le whano le olos tangata whaingaluenga I le wafu. Wa te ena le whaamasinonga maulunga au kilani le pili Tony Gibson. Ma wha wa wailo na whaasalanga malisa le tupe se lau tōs furu afitala. I le lele na whaatino o wala tala whengai. I la lor tula fono ngā ruenga ma le saonga le mo I ngā ruenga o le wafe ma le sulima po le Health and Safety at Work Act 2015. O Gibson o se te iuru mua le se company tele to la velave ni sila o fasala nei lalo le to la fono. O nei mo lianga muni mai I le malio le tau le Samoa I a pala amo kalaki e tosu te stau sanga. Le sa whanerola ia o kuso le wafe ma le rufurulua a ola wina ia pusa o loa te tele I lungo se vaala o loa. Au avina kalati le masini lifi pusa o loa po le grain. Sa se sea o na ia lifi nai ni pusa o loa tolu te me tasi. Ma mamulu ele isi pusa o loa ma palasi ai o na lunga. Sa maua ai e wha masino Justice Gold e iai e Gibson. Pe iai e Gibson. Ia le au au te telenga o mata whaioi o se tūlanga o Vitasili. Mo le ola malolo ina ma le saonga le mua tangata whainga luenga. Ma sa tu sa o fo il ona langoina o ia e whairo ia I le tūlanga la matio tangata whaingaluanga I la loa ne uta e sisilunga. A e ula vai lea whailoanga a e sa le I whaia Gibson ni stepu tala whengai nei e mautino ai le toe whaale linga ma le mate I tuina le kompania le wafu au kilani I le lau telo sone o si o mea I ngā luenga e masini lifi po sa o loa. O se alia o kilani o fita I ma se whaasalanga whare pui e whaono ile sifur whātausanga e mafo mai tua inga no na whaasusulu se whanasulu por Elisa I le waalele heri kopa reo leo o leo whaalavlave sa tupu mai le wave ana na whilpitinu o Glen Eden I o kilani se sefo o leo whanasulu sa whaasusulu sa o lava ili no whanga o ave waalele e mea na whaadi ai e rei leo sa tini sinia Gary Larson ma se ngai ama pongi sa I le vaai a ave waalele ai o masini whaona po nei lungo le waalele sa ma whaona po eina le leia le tangata sautula whanom o tua ia a o ia whaia le ngā yoinga ma vave ona wha mautuina lona tua tuse wha mautuain I sina tei muliane sa tau nu ia leo I le whale ma sa I sa iai le ali e lima sifuru tusanga o le atula I lumo wha masnonga I le songa 4 vas 4 I molianga I lona tuina leo se tulanga la matia I le waalele o whela o inga Whalia Larson o le aso tula fono me whana whaasali nei seisi o tula wat se furfato sanga I le whale poi. O tangata spai whaatulanga ina maolunga New Zealand sa lato tipi ina ese I Amerika mai leo foina iai. O niso whaamtalanga whaali lilo o lo lato whaaso ina maisi atunu whapaanga I 5 o iloai o mata I 5 po le 5 Eyes. O atunu I lalo lea marianga o mata I 5 e awhia o New Zealand, Australia, Amerika, Britania, Makanata. O se tūranga lea sa longo I nail te iuru mo le vaianga le pui o whaamtalanga whaarilo lilo, le ofisa o whaamtalanga whaarilo lilo, a Amerika le CIA. I le leitio New Zealand. E umisa teimi o ngalui e Susan Miller, I le ofisa le Central Intelligence Agency, e awhia I male avea ma te iuru le vaianga e pui a whaamtalanga whaarilo lilo. Sa ngalui e lalo le whainga malo Donald Trump, e tano mai lea teimi wali tae mai le ofisa. Ma tiro ai lona puipuinga wa ave se Trump. O no lona le fia ia Mila. I lona ta ia le sa ilinga sa whaia le whato sina Rusia sa to sina iai. I le whainga palota o le tofi presidente o Amerika le was wono. Le sa tu ia ni whainga whaspa i Rusia I le whainga palota a Amerika e langalongo ai Trump. Sa tala no ai Mila le leitio ni sila I le porkalame whasala lau o podcast ale The Agency. Left off uina sa whapaanga ma le Bird of Paradise Productions. O le porkalame sa va ili ina ele so tanga va lalato New Zealand ma le official CIA America. E te walatu ele tala il sipaia New Zealand. Le sa whaaru le ono tau sanga o sipai mo le official America. Sa whaamtala ina e mila ia vaenga o whaamtalanga whaari lolilo New Zealand sa mitonu. E nono whaalia. Ta ia mautinoa sa tilo New Zealand pe o le ase tele. O ni whaamtalanga e latu te whaasoina ma Amerika I lalo le pule ngā Trump.
Whaari ai mila e tu wau sa whaia whai unga ni usida e le mo whai na lato whasoina i whamtalanga ma Trump a wai re kai kongu iai. O le tau sanga tuluai sa tau whia i Peritania o na whasoina i whamtalanga whaari lilo ma Amerika o no le Masar Salonga. O vai whela ua ia whaso tula whono i whaala au whasaina le Caribbean sa atunga luai le sai sai e sus whainga whafita whaso tula whono ni waa e whaia a Amerika. O whatupula ia o ngai liu i whaia o ngai le qualify mo le whatumuino le uti o whainga loenga. Malanga ia tungalunga e winga ile le leo o onga e iai. I whainu mera le matanga luenga wa onga sa whamatuina le leitio le News Talk said bi lalo tula whono whamtalangalo ia po le Official Information Act. O whai loai le whawhi ma le whiksmariva o tanga teire eini tu spasi qualify whawhaia onga. Mo i loai o le Limited Authority to Teach ia po le LAT i le tausanga o mawai. E risa male tosu tol pasene o si itia iai mai le luafe ma le lufu tolu. Ma i lea foi numera o le luafe tosu lau tosu valo i lato e vema whaia onga masani po tua onga. Fast fululo pasene o si itia iai mai le tausanga o mawai. E ngā rulua i tu tonu o le valse lau ma le valse fulu valua onga i le tunu. Ngono winga e silia ma le tasi vai tolu a onga le maloro latu whawhai ngā runga ina i le leilo luifo. Ma le toa tasi se whaia onga i le eisi tu spasi whawhaia onga. O le isi afe feature lau whasu tasi o lo whai ngā runga i kiute sui tūlanga i whaia onga e malo lo. Ia tāro tālonga wai loa le leia lau laka pia tamata e le Black Ferns a riusile le mwhana toi whaluaina. Se tu aingo ta alo a mio le tāpulea i le tālonga tele o tāringa uma iai makanata e wha unga le vaso nei i Kansas. O le teimi mua le o le atoe whetau iai nei au e lua. Telu mai le tālonga i lese au sielsu e ngā champini po le semi-final. Mo le tāmara sangari po le rolangi li tu sanga mawai Ingelani. Le sa manu malo i kanata i New Zealand. O le whai ungo le vai aso sa manu malo i le Black Ferns i le ai to Amerika. I le amatanga le tāmara sanga le Pacific 4 o le nei to sanga. Leo wana nawai e toi tau i le latu whai ina ia kanata. Leo o se atu ilunga o New Zealand i le whaatulanga o awo tamai tai i le rolangi. Ai petai. O le whetoi pe a whai le tausia. O le whetoi pe le latu ta alo pe a whai a le tausia mausa ia tula whono la whali. E pe ona sa ia i le taalonga i whai unga le verso. E tolu pepa sa masama sa whasara i New Zealand. O le iso pepa sa masama. Sa si tia ilunga i le pepa lanu mumu i le taalonga sa manu maa loai fast for valu i Sulima, Sacramento. O le teine ta alo po sa sui e te tonu Tania Kaloni Vale. Sa whaasala i tua mo le 10 minute. Ma si tia ilunga i pepa lanu mumu lon whaasalanga mo le 10 minute. O no le matau tio lon ta alo sala vea i le ulu o le tinte alo Amerika. O li ana mika ele tō ma Vicky Rose Crane. Sa tau foi whaasala ina foi pepa sama. I le au sa ta alo tō su tolu aistasi o teimi le a whalona lua. Whaarira tamata i soa kapteni a le Black Ferns Kennedy tuku afu. O le taula inga mo i la tō le vasune. O le ta alo mana a mio ta pulea. Ina ua te pula ai le whaasala. Ina i te pula ai ni whaasalanga e whaasala ai. O le awal Black Ferns ua fausiena se whaavai lunga o le te inga al tamata i whaia anga fō Whitney Hansen. I le mai ai o se tūlanga le thia sa i ali ta amurasanga ripura rangi i le tausanga tuai. O le ale to e vai anele solo fanua sa masa ni ai teimo ta alonga la kapia le Crusaders i le ta amurasanga le supalaga bi. O le awal o pui le champini o whaia le latu whaiunga. E wha amuteria le whainga sa masa ni ai le awina meo solo fanua ma wha ta amiru au ta whamalai. Ai le amateina se ta alonga i alatu ta alonga whaalo te whale. O le wha ingo o whaia o na ua awinatu ta alonga sa whaia le Malai ale Addington's Apollo Project Stadium. I le latu Malai fo ale Te Kaha Stadium. I lo ngāra tono le ta alonga o Kalai Stete. Whadia le pūlenga le Crusaders. E ulava o nei solo whanua sa ave ma vainga fia tele e ana au ta pai. Ai mai se se vainga o le aso ta alonga le Crusaders mo le telo tau sanga. Wala tu manatu ai e lea o toe saonga le mua na whaata mo e nei solo whanua ono. I tu tono le Malai au noa lea, ma le whaona whaaleanga i nai o le Malai te alo. O nei sol whanua e ono ale Crusaders e whai masuyo uni la kapi ono i le motu i saute Tasman, Bulla, West Coast, South Canterbury, Mid Canterbury, ma Canterbury. O le teine te alo basketball o longo a Kiwi, Charles Ledger Walker, o tā mau neilo nei ngoi le talaanga, i le aveai ma seulua i teine ta New Zealand. E whiriwhiria le vaengo tamata i whiriwhiria i tūlanga patina po le draft i au basketball o le tamarasanga tamata i Amerika le WNBA.
o le teine lusul fatu sanga sa filia ile au telengo sumalvalo teine sa pekina le au ale Connecticut Sun in New York ile asonafing i se uruai taimi wa ausia mosi teine ta alo basketball ni sila ole Joe Walker e fatu ato alua i aile o teine kiwi ausia le ta alo le tamasanga le WNBA e muli mai le ya Megan campaign sa ta alo morkala po Utah Stars i la fave sala i vasofitu ai sale if you flee le bango teine fai if you flinga tula patino ta alo po le draft tala no le fa sala la tu sala televisa ESPN ta tu tila le Joe Walker i le tau tele le o le teime fa amaro si awai teine New Zealand e tu sai malanta aloi ai ta wai e mawhai o na veo i mawainga man fa moinga o tanga teiton si mai New Zealand o le ama tamanta mai loai a whai e maurungan fa tau tonga o le latu wai e le tapula a ina mea e mawhai o na latu au sia tala na o le yas i ai per filo file mula loto ma i fia lo was Tau mā rōna Samoas for lima e watolu a mōna nei teimi o le tai hau. O le tautua le Pacifica Family Health Group. O lo o longo puia li ile atu no umawha manatu i ate oe i a maenga tau o le nevai teimi o le tausanga o tātu iai o le teimi whapenao na a fia i tātou o siama o le marulu o le vai teimi o le marulu o nati si le fia mauloa ua Yesu Wing o le tau le nevai teimi o le tau o le maleo ngā o le tautua a le Pacifica Family Health Group. Ia, whates mai fwoi pūlenga, whionga ngon mana mai whakanoa nā seri. Whamanatu i ate oe o whea mawai tui pui pui, o le ale tāu o tui pui pui mō tātou. Ia, mai se lamone nei vai tau o te usanga o tātou wanga atu. Iai, nā whionga ngon mana, whafte tele mō taimile nei tai au. Ia, mālo se fua. Ia, whamalo pot se fua. Whatalo whātu le tunga le awa o tawai. Yeah, it's so nice to see you again after a long time. Yo, tato filo ai le lo fole tu ni tai fo. Yeah, fa pe fo yo tu fa talo fa tu pa ia male malo samo. Lo mago meta pro kalame. Ile nei fo tai au masta confia. Fa malo fola, fa malo tu fo manuia. Yeah, tu po matamali, ya me se tu ngai fa pe ngai ngamola to pa tu. So fatu pai tau langa. Ia malipa ia lasi usi o tātou watu no. Tālo lava ni tai au. Malo lava se fua. Ia ngal malmana, wha malo whi whaftai, malo mo au nanga le lei. Ia wā fo i usi o tātou tanu, mal Pasifika, la matu lava noa. Po awa nga tāua fo i au na wha i loa le tanu. Ia mai se fo o swing o le tau o tātou wanga atu ele sabaringa le tau sanga, wha mon mone. Ia whaftai tawai, pe ona e tāua. Ia tāua o leo o iai le swing o le tau. A le nei vai aso atoa fai o le timu o le tawili. Ia e to e usta mai fo i male la. Ia ua lei loa te o tātou tino pe ofu mawhanwhana. Ia pe ofu mama. Ia pitau i male tau o lo tātou iai. Ia e whapena fo i le swinga o le bebela male madulu. O le ea, o le tātou te mana waina i tātou wolai fōi. Ai whapena ai fōi le swinga o reaction o tātou tino anga i waenga. O le ala e tau lava on tātou no whataungi. O le vai taimi nei i a wāmata fōi o na whioa i a siama o le a whaale o le fulu. Mantua e sau lava tau sanga ma sui ni ma le sianga o le siama e umi lava i ngoa fōma i o ngoa lo tā wai siama ai au tātou e sui ni ma le sianga o le siama i ma fua i le fulu o le a foila e tauan sauni o tātou tino e te atu ai i le a foi tu ai ngā siama o le ma fua i le fulu o ne tau tanga ma o le alala lea o a matai fo i ona long atu. O lea ua maua i tātou tupui pui o le furu mō le lua ono. Ina ia mawhai on pui pui ai oi. Talitonu o lea ua ave ia le whaalinga poi a te whatuora po le ofisa tonu o le tātou fua maloloina i New Zealand. Wa latu i lau telefoni po wa latu i lau e-maili
e whamanatu atua ia te oe as an individual. E te o e whai lau fulu, o i lau tui fulu. Le fo e whai loa atua ia te oe, o oe e te entitled i le tui fulu e le se tong. A whai la o maua e oe ia le whaalinga lea. Ai mai se lava ia la tō matutua, la tō o maua i mai tō mau. Ia, whapea fo i la tō o maua i mai tō, po mai tanga nei fo i vai tau. Ia, awa te le amana ia ina ia le whaalinga o atu whakutoa mo oe. Ai ia e anga ino alawa i lau fo mai whalainga. E whailau tui pui pui o le fundu. Mantua fo i o lo o iai fo i le tui pui pui o le COVID. To a tele tangata tawai, whapea e le o iai e le COVID ai o lo o mixed whaatasi. Ia le siama o le fulu. Ia ma siama o le COVID o lea. Ai mana o le toi whaite tui pui pui o le COVID. Ia, request te lau fo mai whalainga. E te mana o le toi whaile so tui pui pui o le COVID. Ina ia pui pui e o mai tātou. Ia o le si fo i tūlanga. O tele o taimi, wale ngā whatia o tātou tino na te te atu. I le tele o mo siama, ma le tele o mo whamai. O lea, e stili pui pui e, na i lori tongo whatia pe o lea upu. Ia i lo wala wa o tau tu whestili. Ia, o lea e lea ngā ne tui pui pui e pe o tui pui pui ne mo mato mamai ai. A whai e react lo tino hanga tui pui pui. O lona winga. O le nā wa work le tui pui pui, o nā wa amata lo tino, o nā ngaosti pe fausia, ia au upenga whae nā tura, e te te atua i le siama lea, e whai e lo tui pui pui lea, o lea, e au ngā ina ia a whape te mai, e te lea maua te tūlanga tū ngā, e ono awe ai o e te tāwhia le whai mai, ai, e mo e te mai, la ua mawhai e lau tino o na te e atu e pui pui e lau tino i le whaama i nā lai anu whai lau tui pui pui. O le au ngā nā tui pui pui o te matia. Ia tātou sui fo ia tātou mawhauwhaunga. Tātou wa inga whai mawhauwhaunga i nei mea. E ala anu whai o malawa nei i ātūlanga. Ia malongolongo tu pēr lava. Ia ina ia tātou maua le tui fua malolo ina. Ma le ola pia pia, ia ma whanau ma ainga, ia ma whatau nuu umo tātou tiute. Ia o le tulanga nā, ai o le au nanga na wale Pacifica Family. Wha tātou clinic, a whai e te le lopo whete alu ia e whai e lau tui pui pui, a ngai tātou clinic, nā e i Penrua le tātou Queen's Road Medical Center, i le tasi tolu ono Queen's Road i Penrua. Justin tātou whale mai te anga i nei pe a whai te alala lata tuanga i nā pe a whai ua maua tau tusi whamanatu mai te whatuora ia alu i nā e whai ei tusi alawa pe te le po mai i a mātou e te le o listala e te le lawa noa e whatau nui nā e lau tui pui nā e le ngata po i lea tātou whale mai i Papatoa i Queen Street 32 Queen Street, e mawhai ei foi, o na whai ei nalo tui pui pui. Le tato whalma i Weymouth, i le number 5 Waimahia Avenue, ia, e mau wai foi nā tui pui pui umane o te wha matala i nā tu. Ia ma tato Ross Common Center, i to tonu lava o Clendon Shopping Center, i talane o le Clendon Pharmacy, o i nā te o anga iai. A whapele o maua tutu pui pui le mau e na e latu e whai e nā e ma whai lawa on tui so tai mai tui fua i nā le te clinic pe o maua i nā ia le tui te ia mai i ia pe whaatanga po ia anga ia o la o maua i o e le ma whai lawa o na tuli e sea o e pe avi e se o e le au noa ma si ftotoani e tau nā batu. E pesili, ia e iai foi lava le vā fata ta vai mea uma lava. Ia latu male malo, ia e o ta mantua.
Ia, Elena o Samoa ia whengaruenga I tato whengaruenga. O le tile o malama mai ia te oi. Ia e sili lava. Ia, pesili po ia se ten Samoa o ia po se Samoa. E te pista noanga ia. Pe apa pe te whai atu. Ia e po se India le luma, ia po se Indonesia fo, ia po oi si. Ai le o malama mai. Ona elenga o Samoa ia service el Pacifica family. O so te atu no o mai ima o le tato te minko fata o le ala pulina le ye o le tato o whainga ruenga. Ia mantua o le watalai tato palmai. Ia sto nai ia mai le I valitai au anga I le whae le uli. Asto nai ai na pen miua lava e te tala I le sa. Ia a paila wana wa matua I tinga ina le sa. Ia anga I mai anga I yai. A wale tu ua wapun mente I o ai le sa na ia tabla ia le anga I le ai. O tato after hours ia mo I lato ele I mawani ava noa e a paale le o mai e vai le whao mai during the week. Ona o lai pisinga ring le ala I ona pa ava noa le sto na. Ia mama ia te ia wo so ma I polet play. Ia ona o so mai la ia le o le watala ia tato fal mai o mai pa I la sto na I mai le iwa nga I to. Ia ai o le sta. Ia na pen miua e nei tala ia mo I la to wale mawhai lava ona whaatalia tu mo le sto na. Ia po nei ta ma ia ma I o so whakua sini. Ia na I o so mai la ia le pen miua. Nei lo ai la ia le pe wifu sa o a o le ANE po le I lo wawa e alu e no fono fo le ANE ia molis fun ma lua I tu la ia e mese lava o aso timu fa peni ia o inai papa tutu ia ANE sa miron moa au kilani ia po wai takri fo ia te a ma wai so wa from noa e sili va ai tato after hours care ia o tamo fai ia Pacifica ina ia whawhai ngō whia mō oi e te arwe wa ai ele fō ma ia mai te lava le wa inga ona I o tato mātua ona ua sui le tau ia ua sui fō ia lato mārosi e te e tua I le mālulu e iai fō I singi I mato au nanga tawai e iai le service le tau for healthy homes taimi nei a pape o iai nisi o lo o no nofo I tono fale al malo kainga ora housing. A pape ele o le lei ia le heating, ele o le lei ia mea e te tau ona te atu ele malu lua tono fale pe tutu fasa te mai ele tato o nanga. Ona refer sa o leo oe a nga ili team ale api e whai anga yelo whapita hauli. Ai mai te lava le taimi nei ia wasusu mamalulu ia pēr whapea po o yelo whanau ia ai mai te na yo tatu mātua o le uto mi whai ana ngā. Ia e iai fo ima le tatu whanau water service au nanga umana e mawhai ona maua I le tatu wa Pacifica Family Health Group. Ia maso te ti lava mea a whai ele o iai sa fo mai o lo o e le stalai. Ia tu tape me maule mea te nofo ai e mātou te talia lava oi e te tau le stalai I na ia maua lau numera ale whalemai ina ia maua uma whamanuianga e te tau ana e maua pe o free tui al fulu a wa a papia o lo e malosi ai te lalo leono fulu lima tausanga le ai se mai tu maua ia oi te le o inu fuala au ia e te tongi whainga le tui pui pui o fulu ai a pai lava e te fast fulu anga I lunga pe lalo I foi a maua oi mai tu mau oro e inu fuala au suto mau lunga pol mai suka pole a lava le fuala au olo e inu ai I aso uma o oela e te entitled a ngai le tui pui pui o fulu e whaiafua whapena i le tui pui pui o COVID e whaiafua e au noa
tong whapena tato whanau la iti le taimi nei o tu wanga ave wha taunu o malato tui pui pui o iai fui tui pui pui o fulu mo le whanau e whapena ko i lato i primary po secondary college na po i wei tui pui pui e whawa tenga ina mo o tau ina ia pui pui ai ia le a inga a toa ia o tau long long o lea mo le neiva i aso ta vai pe iai lava i vaenga. Nei, malo whaftai no whianga mana o lau te whanau no ngātua te leo tūla la i nei le tu i saute. Ia mātūla le si sifo ne. Ia pe mau pe se ama no pe a wha pe wa o tātou fo ia o anga sua kong whikinga ma tui pui pui fo pora ma mau. E malanga mai ai le. E te tala ma no pe. Ta vai o lo te lele a wanoa a wha pe mana o lau e ka le sia e pia whaia se tau tui pui pui te tau event e watu anga i e tanga tena i West Auckland ia te lele a wanoa na le longo mai lava e whaitalia o ma watu lau whainga e ruinga matui e whaia stato wa tuinga i na e mese lava masina nei ia mal masina o me ia ele ngā storo po yo tato wa tangata anga i fono tele ia o ai Samoa ma tūlanga whapena ia o whapaponga mai fo ele o penga ruenga le tua apa ia te mana o mia fo ele o atu lau whainga ruenga e pai e sto wa tuinga ia ona longo mai la ia le este i whapatenga le e ma whai la pon mato o atu le sto nai e whai tato wa tuinga whapitoa. Ia e wangi umanga, ia ia pulenga nai tu. E ma whai i West Auckland na ta vai a tono tanga i luma pe amau pelo ma le. Whai e stato la la i. Manaya. Ai o taimi ne mo tato tui pui pui. Ia la tu wa ia tu e te organize mega i tato wa e kalesia po ala wa ia makutanga po wa. Ia le avanoa ne. Te vini mai iai tato numera o le ovan se lau, tolu, lua o tolu. Ian whaafitili la ia le po ai lava etalia e te mana o mia ia le fsotai mai atea, ia ona mai la ia le o lau telefoni. Ia ona o wili atu mai la ia le etalia so te tipo fea lava te la lai. Ia ti e mai South Auckland lo o iai e tato la le. Ia e o le a o whata tali mai pe iai te me mana o ai. Ia na o atu la ia le o le time. Pari tato tu winga e whatai mo whatili te wha. Mātango fie, mālo whafte tele na whianga man mana. Ia, alo, ia manu e fwoi whaivore nei aso, mālo mo au nanga le lei. Ia, wala wale manu e fwoi orso i fua mālo loina o le tātou tenu. Manu e whaivore nei aso, ngaman mana. Ia, whamanuia tu fo ia te oe. Tai. Ia, i la tanga mo fo ia nei aso. Ai tatu toe ia whailoa i le vai ia fo, ia Samoa, tatu prokalame na. Ia, ai whatu whapa soifua atu nei tu la soifua. Tai nawa, moni e lamala nei aso na whianga ngaman mana, vai whangaroa Sari, tautua al Pacifica Family Health Group, nawa batu bo oi. Penai tātou mo tūpui pui o le nei vai taimi o le marulu wanga tui le tātou whanau o le nei vai taimi. Maria lavara nei aso le nofa maranga le nei o tātou matai le langi, soifua mai manu e hama.
tolu a mo. Radio Samoa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. 5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O ti ngana unifo, fa wapene loi le Papa Toe Toe Dental, ma fa o ngalo Community Services Card, e se iai lo nifo i le nao le fase fulu tala. E fa ia foi nifo auroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu fa valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Moi tu amo. Hey, woke up this morning, the day's looking fine. 'Cause it's the weekend, I won't sleep and it waste time. Hey, look out the day thinking of what to do. I might just cruise the beach summer days, let's check out the sight. Yeah, stop stalling, everybody's calling. Body killy kiki and even volleyballing. Don't let your words be getting up in your day, creeping up in your way and having a say. Time's crawling, temperature's getting higher. No time for sleeping, been needing to catch a fire. Get your kicks on, girl, it's time to play. Good times, hold on, don't let it run away. I got the summer just for healing. Doing it for your loving, I feeling. Give me the moment just to let you know. This the summer, just let everything go. So let me take a level higher. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Siva fia fia e mamoli lau tau